naya ganang goto ni say samong kaham goto ni say ganbo ganang goto ni say panbo goto ni say ganbo ganang goto ni say panbo ganang goto ni say pagkakaham goto ni say may kalagaran ubag krapag bikram kishir mani jagi jay Raja Sirat Maharaja Prajurit Bikram Kishor Bahadur Manik jagi jay Nanating ham jago, nanating kulumo, nanating ham jago, nanating kulumo. Hari bersating leni koda. Nana kulum jago, nanating ham jago, nana kulum jago, nanating ham jago. Raja Sirat Maharaja, Prajurit Bikram Kishor Manik jagi jay. Prajurit Bikram Kishor Manik jagi jay 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 jay. Tamo debor mata muriang, tamo jamatia, tamo koloy, tamo rupini, tamo murasing, tamo tripura, tamo khakma, tamo mog, tamo ucuy, tamo migo, tamo motong, tamo ranglong, tamo halam, tamo kaipeng, tamo garo, tamo korbong koki, tamo bagania day manipuri. Tinggal jatana ihani besar, baiklah ya ham gana nabu
bubagira singa chasonoi hani desa paiplaya ham jagana no bubagira ni loge bhai bhai sidi tini tina no sinam sidi bubagira ni loge bhai bhai sidi tini tina no sinam sidi raja dhiraj maharaja raja vikram kishore mari kya ki jai Bugani buga, Raja Vikram Kishore Mani, kya ki jai 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 jai. Hani bisa diprasa mengke bubagira ke baproda Jingle hani bisa diprasa mengke bubagira ke baproda Nono karile tele here kini asa Nono karile tele here kini Raja Dhiraj Maharaja Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai Bugani buga Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai Raja Dhiraj Maharaja Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai Bugani buga Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai 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 da 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 ভোট তো অনেক দিয়েছেন গত ৭৫ বছর ধরে সবাইকে ভোট দিয়েছেন এবার মহারাজার পার্টি পিতামাতার পার্টি আনারস চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত হবে ঠিক আছে ভালো থাকবেন অসুবিধা হয়ে যাবে ঠিক আছে একটু খাওয়া দাওয়া ঠিকভাবে করবেন সময় মধ্যে আর এইবার পিতামাতা পার্টির চিহ্ন হচ্ছে এটা এটা মহারাজা মহারাজা পার্টি আমরা আপনারা সবাই মিলে অনেক গুরুত্ব দিয়েছি অনেক রাজনীতি করা আজকে 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 তাদেরকে বলে দেবেন আমরা ত্রিপুরাবাসী আমরা অনেক রাজনীতি করছি রাজনীতি করে আমাদের ত্রিপুরাবাসীর মঙ্গল হয়নি এবার মহারাজা ডাক দিয়েছে তার জন্য মহারাজের ডাক শুনে আমরা ভোট দেব এবং সবার মঙ্গল হবে শুধু ত্রিপুরামাতা পার্টি না শুধু মাইনরিটি সেল না আজকে সবার জন্য ভালো হবে এ কথা বলে আমরা ত্রিপুরার নাগরিক ঠিক আছে ত্রিপুরার নাগরিক হিসেবে ত্রিপুরার লোক অনেক পার্টি করে
বিজেপি করেছে, কংগ্রেস করেছে, কমিউনিস্ট পার্টি করেছে। করার পরে ৭৫ বছর আমরা ত্রিপুরাবাসীর রাজনীতি করেছি। করে আমরা উন্নয়ন, আমাদের এলাকা উন্নয়ন হয়নি, রাজ্য উন্নয়ন হয়নি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যবাসীর সেই অধিকার, সে এটা তো এডিসি এলাকার মধ্যে পড়ে। এডিসি এলাকাতে যেটা ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট পাওয়ার কথা, এটা অ্যালটমেন্ট হয়েছে। তো রিজার্ভ ফরেস্ট হলে পরে তো তারপরে তো এখানে পাট্টা ল্যান্ড হতে পারে। যদিও এটা নন ট্রাইবেলের ক্ষেত্রে অনেকটা রুলস রেগুলেশন শক্ত আছে, তারপরেও এটা হতে পারে। এমন তারপরে হচ্ছে আমাদের ভূমির অধিকার উন্নয়ন যে হওয়ার কথা, উন্নয়ন হয়নি। ঠিক আছে, তো তার জন্য এখন আমরা মহারাজার ডাক দেওয়া হয়েছে যে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। আমাদের যে রাজনৈতিক অধিকার আছে, আমাদের যে মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার আছে, সেটাকে আমাদের পেতে হবে, আদায় করতে হবে। তার জন্য রাজনৈতিকভাবে বিভাজিত হয়ে না থেকে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে হবে একটা পার্টিতে। মহারাজার আমলেই তো ধর্মনিরপেক্ষ রাজ্য হিসেবে, দেশ হিসাবে তখন মুসলিমের জন্য মসজিদ করা হয়েছে, হিন্দুদের জন্য মন্দির করা হয়েছে, খ্রিস্টানদের জন্য করা হয়েছে, চার্চ করা হয়েছে। আজকে আমরা আমাদেরকে জনসাধারণকে বিভাজিত করে ওরা রাজনীতি করছে, সংকীর্ণ রাজনীতি করছে। আমরা সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে উঠে আমরা সবার উন্নয়ন চাই, সবাইকে উন্নয়ন করে রাজ্যকে আমরা উন্নয়ন করতে, উন্নতি করতে। ঠিক আছে, দুর্ভাগ্যের বিষয় স্যার, আমি কথা দিচ্ছি, এখন আমার মহারাজার যে নির্দেশ নির্বাচিত হয়ে যাবার পর থেকেই, ডে 1 থেকে, ফার্স্ট ডে থেকে অনবরত এলাকার লোকের সঙ্গে সংযোগ থাকতে হবে। এটা একটা সিস্টেম থাকবে, এটা অনবরত একটা সম্পর্ক থাকবে। যখন আজকে তো আমরা বলছি যে গুড গভর্নেন্সের কথা বলছি, গুড গভর্নেন্সে কি হয়, যখন গভর্নমেন্ট আর সিটিজেনের মধ্যে যখন গ্যাপ হয়ে যায়, তখনই তো দুর্গতি আসে, উন্নয়ন হয় না। কিন্তু আমরা চাইছি এখন আমরা এডিসিতে হোক, রাজ্য সরকারই হোক, সরকার গঠন করার পরে মানুষের সঙ্গে আমরা অনবরত আমরা সম্পর্ক রাখব এবং যা কিছু করার এলাকার লোকেদের সঙ্গে কথা বলেই আমরা কথা। ঠিক আছে, ওকে। Bisi kay para Polwa Depa orang cenderung kaisa white here meeting dongo plus door to door campaign और nego रतना और nego response rate dongo हमना ये प्रमुख पार्टी महाराजन पार्टी ना वोट रहने बगे जोंथ' दिनैनि सालो जे केम्पेइन नुगै मानखा दाताराम गामि दाताराम विलेज कमिटि मुस्लिम बस्ति हायकबा और जे दिनैनि सालो जे केम्पेइन खायतंमानि यागुलो bobo high response mani tong o je yang amsai rogo positive response tene muslim tara tonai ro kar nego jara mara tonai ro jotono kahamno response hoy tamo chengthanga door to door program khaiga campaign khaiga baro jotono ago goi phai tamo te pramotha party maharajani je mononito prakthi no pairani he joto samai tangla ja khokhr leja tabuk sir omo haike je khlai tongmani lukurok ni bisingo nang to direct lukurok bai ta seni nai direct lukurok bai kok khlai tongmani yagulo bobo hai lukurok ni bukhani kok nang gusi mankha lukuroni kok lukuroni je pal lukuroni bukhani kok busika ya taklai jotto
महाराजानी पार्टी टिप्रामाथा पार्टी महाराजानी मनोनीत प्रार्थी न जत भोट रगोई पास खाइने अमन अर्नेगा तबक सिन बरक तफन बिसंग विशेष खलाई अर्नेगा कोनो बीजेपी सीपीएम कांग्रेस ने हलालिया जत्तन पार्टी न उर्दे कासागै महाराजानी जे खरां थानसागो अर्नेगा जत्त जो लाइखा जॉइनिंग खलाई तबक जों भोट कमां कमां हेर लाइने हिं जत्तन खखरि मिया नि सालो जों नुगै मांखा बीजेपी नि बखाखै अरो जे कैंडिडेट बीजेपी नि कैंडिडेट जे तंगमानि आ कैंडिडेट तंगमानि लबिवा अमा हाइना हास्तेनि बीजेपी नि बखाखै रेबुति एक्स एमपी रेबुति त्रिपुरा बबो कैंपिनो फाये आबा हाइके जे फान्दै तंफैमानि बबो हाइ इफेक्ट दा न अमो अमोकना इफेक्ट या तबक ऑलरेडी बीजेपी नि गोबांमा सपोर्टार्स रक तला ब्रै सिक्ला सिक्ली जतन याखागै तबक टिप्रामाथा महाराजानि अबग तलागो फाइ महाराजानो सपोर्ट खाइनाय हि आगो फाइका इवन जरा बीजेपी खाइनाय जरा कम्युनिस्ट पार्टी खाइनाय बरग पर्यन्त जों फोरोंलायखा बरग फाइने मुसुगै फाइबैखा जरा फाइमेया रक सानो जरा ओपनली फाइमेया रक बरग साइकखा दिनै महाराजानि पार्टीनो भोट होनाय जों बिश्वास खालायो जों फैसा खालायो जेता खालाय महाराजानि जत मनोनीत कैंडिडेट थानाय जतनो 28टा सीटनो पास खाइनाय एडिसिगो जों सरकार गठन खाइनाय एडिसिनि परे विलेज कमिटी इलेक्शन खाइदोङो विलेज कमिटी इलेक्शन बहायनो महाराजानि पार्टी टिप्रामाथा पार्टी न पास जोङै विलेज कमिटी गठन खाइनाय नाथाय एडिसिओ बहायनो सरकार गठन खाइनाय इभेन 2028 जखन एसेम्बली को इलेक्शन नाय आफ्रा बहायनो महाराजानि पार्टीनो अप्लाइंग नाय जों अप्लाइंगै सिन बरक दफानि शुद्ध सिन बरक दफानिया दिनै जरा विशेष खालाय एडिसि एलाकायाव थानाय बरक रनि जे अधिकार मायाङै दंमोन वो अधिकार जों माननानै व्यवस्था खाइनाय जों आदाय खाइनाय अमन जों समाय जोंनि हा जोंनि त्रिपुरा हा जों त्रिपुरानि बिसा त्रिपुरा सानसा त्रिपुरानो जों जिखुनु प्रकारै जों रक्षा खाइनाय अमन जोंनि त्रिपुरामाथानि समाय जोंनि जातिनि समाय जोंनि दफानि समाय এই দাতারাম এলাকার বরাবরী এলাকার সমস্ত জনসাধারণের কাছে আমি 21 মহারানী চালাগাঁওয়ের মহারাজার মনোনীত প্রার্থী হিসাবে আমি আপনাদের কাছে আহ্বান রাখছি, অনুরোধ রাখছি, মহারাজার যে পার্টি ত্রিপুরামাথা পার্টি আনারস চিহ্নে আপনারা ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন। এই ত্রিপুরামাথা পার্টিকে আপনারা ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করলে পরে শুধু এটা পার্টি জয়যুক্ত হবে এরকম না, এখানে আপনারা যারা জনসাধারণ আছেন আপনারাই জয়যুক্ত হবেন। কারণ আপনাদের যে সাংবিধানিক অধিকার সেটাকে যদি আমরা আদায় করতে হয়
তাইলে পরে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়তে হবে। এখানে আমি বলতে চাই পরিষ্কার যে ত্রিপুরা মহানগর পার্টি সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে উঠে সকলের কথা বলছে, মানুষের জন্য, মানুষের অধিকারের জন্য, নাগরিকের অধিকারের জন্য কথা বলছে। তার জন্য আজকে যারা বিজেপি করছেন, যারা আজকে কংগ্রেস করছেন, যারা আজকে কমিউনিস্ট পার্টি করছেন, যারা আজকে সিপিআইএমএল করছেন, আপনাদেরকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা ওই দল ত্যাগ করে আজকে যার কল্যাণে আমরা আজকে এই রাজ্যের নাগরিক হিসেবে আমরা গর্বিত। এই রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্য, ত্রিপুরার যে মাটি, এটা তো রাজার প্রদত্ত মাটি, প্রদত্ত রাজ্য। এখানে আমরা বসবাস করে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের নাগরিক হিসেবে আমরা গর্ববোধ করছি। আজকে 5125 বছর মহারাজারা 184তম রাজা এটাকে রাজ্য থেকে রক্ষা করে আমাদেরকে হস্তান্তর করে দিয়েছে। আজকে গণতান্ত্রিক যুগে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে আমরা নির্বাচনে আমরা অংশগ্রহণ করে বেশি বেশি করে মহারাজার যে পার্টি সেটাকে আমাদের জয়যুক্ত করতে হবে। আদারওয়াইজ আমরা আমাদের নাগরিক হিসাবে, মানুষ হিসাবে, রাজ্যবাসী হিসাবে আমাদের যে সাংবিধানিক যে অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। কারণ ত্রিপুরা রাজ্য একটা ছোট্ট পাহাড়ি রাজ্য। আমরা জানি রাজ্যকে কি করে আমরা ডেভেলপমেন্ট করতে হবে সেটা আমাদের জানা আছে, কিন্তু এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে উন্নয়নের নামে রাজনীতি করা হচ্ছে। আজকে যদি বলতে হয় সাংবিধানিকভাবে যে কোনো সরকার, যে কোনো পার্টির, যে কোনো দলের সরকার হোক, সেই সরকার ওয়েলফেয়ার গভর্নমেন্ট, জনহিতকারী গভর্নমেন্ট হতে হবে। তাদের রাস্তাঘাট, জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুতের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, যাদের ঘর নয় তাদেরকে ঘর দিতে হবে, যাদের ভূমি নেই তাদেরকে ভূমি দিতে হবে। কিন্তু কোথায় দিচ্ছে, কোথায় করছে? ওরা আমাদের মানুষের অধিকারটাকে নিয়ে ওরা রাজনীতি করছে। এটা রাজনীতির বিষয় না, এটা মানুষের অধিকারের ব্যাপার। সংবিধানে লেখা আছে যার ভূমি নেই তাকে ভূমি দিতে হবে, যার ঘর নেই তাকে ঘর দিতে হবে, যার কাজ নেই তাকে কাজ দিতে হবে। কিন্তু কাজ দিতে গিয়েছিরা, ভূমি দিতে গিয়েছিরা, রাজনৈতিক অধিকার দিতে গিয়েছিরা, এটাকে নিয়ে তারা রাজনীতি করছে। আমরা বলছি আমরা রাজনীতি করছি না, আমরা জাতির নীতি করছি, আমরা দফার নীতি করছি, আমরা মানুষের নীতি করছি, আমরা সামাজিক নীতি করছি। মানুষ যেভাবে ভালো করে বাঁচতে পারে, যেভাবে অধিকার পেতে পারি, যেভাবে সুন্দর করে শান্তি শৃঙ্খলা নিয়ে বাঁচতে পারে, সেটার জন্য আমরা সংগ্রাম করছি। আগামী 5 বছর আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা কাজ করব। এটা মহারাজার নির্দেশ, সেই নির্দেশ আমরা পালন করব। অনেক পার্টি ইলেকশনের সময় ভালো শুনতে খুব ভালো লাগে, এইরকম নির্বাচন ইশতেহার নিয়ে আপনাদের কাছে আসে, উপস্থিত হয়। কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখছি গত 5 বছরের কথা বলুন, গত 25 বছরের কথা বলুন, গত 75 বছর ধরে আমাদের এই এডিসি এলাকাতে, ইভেন এডিসি এলাকার বাইরেও কিছুই করা হয়নি। বরঞ্চ আমাদের যে অধিকার, শিক্ষার যে অধিকার, সাংস্কৃতিক যে অধিকার, ধর্মের অধিকার, ভাষার অধিকার, সেটাকে ওরা হরণ করেছে।
pai jadi wang sama sabai nanta phal jadi atal komi kriyo nanta kelai di jadu rano mokol cindri takas ledi mai dur shani badi hano tapal di busharoni kinano tapal di yakshi agrani boya nota kiri di ubagano khabai poito kwaidi Deshipano kashudi 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 Deshipano kevengi 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 beba kevengu no shilba ibu bakale 5v9 oh 5v9 dansa 5v9 Bubaga 5v9 Jihania ajukai ni bagia kebono pan kunungania parti sarti henai tenania jengpayo jini pinangi bagai bersab letui rami pinangi bagai jini sini muno narna bagai buku muno mesana bagai Deshipano kashudi 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 Deshipano kevengi 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 beba kevengu no shilba ibu bagale 5v9 oh 5v9 dansa 5v9 Bubaga 5v9 Sabai ninta pai jadi wang sama sabai ninta phal jadi atal komi kriyo ninta kelai di jadu rano mokol cindri takas ledi mai dur shani badi hano tapal di busharoni kinano tapal di nakshi agrani boya nota kiri di ubagano khabai poito kwaidi Deshipano kashudi 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 Deshipano kevengi 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 beba kevengu no shilba ibu bagale 5v9 oh 5v9 Bubaga 5v9 Kami lama kaham tui kaham dori kaham man nawe rajya kebang burai pai Baro targa poto buara nane bagi rajya kebang burai pai Jati dopa sungguh mari wo bud soy Baro targa sungguh mari wo bud Poto bukara bud Waalaikumsalam. Yang aneh. কেমন আছেন? কেমন আছেন? আছে মোটামুটি। টোটাল কতজন বাড়িতে? আছে 11 3
তারা ঘর আছে ছয়জন, এই বাড়িতে আছে দুইজন, এরপরে এই বাড়িতে আছে আরো 4 জন না 10টা আরো বেশি আছে। ভাতা পাননি? 2,000 টাকা। আর কি পান? 5 কেজি চাল পাইতেছেন? হ্যাঁ, পাট্টার টাকা পাননি? 6,000 টাকা। না বুঝছি। ঠিক আছে। আমরা তো 12 তারিখ ভোট দিয়ে ওনাদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করতে হবে। 2জন, ঠিক আছে, 2জনেরই করবেন ভোট দেওয়ার কথা। দেখেন মোদিজি সারা ভারতবর্ষের লিগেই অনেক কিছু করতেছে। আজকে দেখেন পাকিস্তান কোন আর সৌদি আরব কোন সবাই কিন্তু মুদি মুদি কয়। উনি যে এখন বিশ্বের নেতা, শুধু ভারতবর্ষের নেতা না। আপনারা নিউজ দেখেন, বিভিন্ন মুসলমান কান্ট্রিগুলি এখন মুদিময় হয়ে গেছে, সবাই মোদিজির মতো লিডার চাইতেছে। বিশ্ব তাকায় থাকে আমাদের। पिपरासा लोग आप भी जुजू बोलो, ठीक है? जुजू कभी सुना है? ये एक योद्धा है, थानसा है। जब पिपरासा जुजू बोलेगा और आप लोग हमदे बोलेगा ना, खुलुम खा बोलेगा, तब दोस्ती बढ़ता है। दोस्ती बढ़ता है कि नहीं? यहां में मौग लोग है, मौग है कि नहीं? हाथ उठाओ तो। साधु 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 साधु। I love you. अंग नरक न हम जागो। I love all of you. यहाँ में हमारा चकमा है, हमारा मौग है, हमारा त्रिपुरा है, हमारा बुकुंगबारा है, नागबादी है कि नहीं? नाग चेप्टा है कि नहीं? यहाँ में कोई क्रिश्चियन है, कोई बुद्धिस्ट है, कोई हिंदू है, लेकिन सब तो अपना ही है ना, हाँ कि नहीं? मैं यहां में किसी को गाली देने नहीं आया हूं, हम किसी का खिलाफ बात नहीं कर रहा है, लेकिन आपसे मुबागरा सिर्फ 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट सुनेगा? क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, 5 मिनट 10 मिनट काफी है। जो लोग ज्यादा टाइम लेता है ना, वो ज्यादा बोलता है। हम लोग यंग जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहा है। हम लोग टाइम भी नहीं लेगा, लेकिन बात करेगा, और वो भी डायरेक्ट टू द पॉइंट, ठीक है? यहां में अभी FM ब्रू कमिया, क्या हीरो है यार। नेक्स्ट टाइम मैं भी इसके संग गाना गाना चाहता हूं, लेकिन गाना 17 तारीख को जीतने के बाद हम लोग एक संग गाएंगे, ठीक है? देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक জায়গাতে আছে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহাজি। আমি ওনার আদর করি, উনি মুখ্যমন্ত্রী, উনি এক জায়গাতে আছে, ওনার কথা একদম ক্লিয়ার পরিষ্কার আছে। ওনার কথা আছে কি আপনার ভাষা আপনার স্ক্রিপ্টে পাওয়া যাবে না। আরেকটা কথা বলে উনি, ওনাদের মুখ্যমন্ত্রীর কথা আছে, আপনি আমাদের ভোট দেন, এরপরে আপনার ত্রিপুরা অ্যাকর্ড হবে, আপনার ছেলে মেয়ের শিক্ষা হবে। প্রথমে আপনি ভোট দেন, এরপরে আপনার রাস্তা হবে, আপনার ডাইরেক্ট ফান্ডিং হবে। যেই আপনি চাই প্রথমে আমার ভোট দেন, এরপরে আপনার কাজ হবে। এই ওনার কথা আছে পরিষ্কার। আরেকটা জায়গা আছে আপনার হাবাগরা, যে বলছে না প্রথমে ভোট পাওয়া যাবে না, প্রথমে আপনি আমার চাকরি দেন, আমার অধিকার দেন, আমার মেয়ে ছেলের শিক্ষা দেন, আমাদের ইয়াং জেনারেশনে ভবিষ্যতে
वोट अपने लिए जान। बेशी इतना कष्ट का बात नहीं है, सिंपल है, साधारण बात है। टिप्रालैंड करेगा। यहां में आप लोगों चाकमा लोग हैं, आप लोग मोग लोग हैं, हमारा त्रिपुरा लोग भी सब बांग्लादेश में है। क्या हो रहा है? अरे बांग्लादेश जैसा देश के सामने हम लोग डर जाता है। एक दिन इस देश में हम लोग शासन निकाल के उसको भी तोड़ के अपना कॉक्स बाजार, ग्रेटर टिप्रालैंड, चट्टग्राम सब अपना खातिर छोड़ी हम लोग लेगा और लेना चाहिए। ये हम लोगों का जगह है, ये हम लोगों का जगह था, आज नहीं है। लेकिन अगर एक योद्धा थानसा एकता रहा वो भी लेगा। और जिस दिन वो चट्टग्राम ले लिया ना, यहां में स्पेशल फंड का दरकार नहीं होगा डॉली, वहां का पैसा यहां आएगा और हमारा लोगों का पॉकेट में पैसा आएगा। आपका बच्चा, आपका जिंदगी ज्यादा अच्छा होगा। हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। हमको मालूम नहीं है क्यों हम लोगों का नेता लोग डरता है, কেন ভয় পায়। আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না, কেন ভয় पाए। एंजल चाकमा, जानता है एंजल चाकमा को? जानता है कि नहीं? जब एंजल चाकमा को मारा था तो मैंने बोला प्रोटेस्ट करो, आंदोलन करो, एंजल चाकमा हमारा जैसा है। तो कुछ लीडर लोग आके बोला महाराजा वो तो चाकमा है, आप तो त्रिपुरा है, वो चाकमा है। तो मैंने क्या बोला जानता है? आज चाकमा को मारा, जिसने मारा अंजल चाकमा को, वो नहीं जानता था कि वो चाकमा है, मोग है, त्रिपुरा है, रियांग है, देव वर्मा है, कलॉय है, जमत्या है। वो नहीं जानता था कि वो बुद्ध भगवान का प्रार्थना करता है, कि जीसस का प्रार्थना करता है, कि राम का प्रार्थना करता है। वो जिसने मारा अंजल चाकमा को, वो लोग बोला नागबादी, नाक चेप्टा, चिंकी, चाइनीज, ये बोलकर हमारा अंजल को मारा। तो मैंने अपना लीडर को बोला अगर आज अंजल चाकमा को मारने के बाद आप बोलेगा वो चाकमा है, प्रतिशोध मत करो, आंदोलन मत करो, तो एक दिन आपका बच्चा को भी मारेगा और उस दिन चाकमा बोलेगा देखो त्रिपुरा को मारा, हम लोग नहीं मारेगा। तो थानसा ऐसा नहीं होता है। एक दिन मोक को मारेगा, जमत्या चुप रहेगा, जिस दिन जमत्या को मारेगा मोक चुप रहेगा। ये अंजल नहीं मारेगा। तो थानसा ऐसा नहीं होता है। एक दिन मोक को मारेगा, जमत्या चुप रहेगा, जिस दिन जमत्या को मारेगा मोक चुप रहेगा। ये अंजल चाकमा त्रिपुरा का बेटा था, हमारा भाई था, हम लोग फाइट करेंगे। एक योद्धा, थानसा, एकता इसको बोलता है। आज यहां में मोक भी करीब, त्रिपुरा भी करीब, चाकमा भी करीब, लेकिन तभी भी हम लोग डिवाइडेड है। क्यों? आपका बच्चा भी स्कूल में नहीं जा रहा है, आपके घर में भी पानी नहीं है, दुई कुरुई, बिथी कुरुई, चाकरी कुरुई, रास्ता देखो सब टूटा हुआ। तभी भी हम लोग चाकमा, मोक, त्रिपुरा, हम लोग हमेशा तिप्रामो था, आईपीएफटी, सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, कुछ नहीं मिलेगा। पहले जाति करो। पार्टी तो 70 साल से आपने कभी सीपीएम को वोट किया, कभी मोथा को वोट किया, कभी बीजेपी को वोट किया, कभी कांग्रेस को वोट किया, कभी अपना बच्चा का भविष्य के बारे सोच के, अपना नेक्स्ट जनरेशन के बारे, अपना सेकला सिकली, अपना लड़का लड़की के बारे चिंता करके वोट करो। तब परिवर्तन आएगा, तब डेवलपमेंट आएगा, तब हम इस राज्य में शासन करेंगे। महाराजा की, महाराजा की। आप लोग हमको क्या बोलता है? बागरा, बागरा बोलता है कि ना? अरे बुमा लोग, आपका घर में भी बच्चा है ना? हर बुमा के लिए उसका बच्चा बुबागरा है। ये लोग बोलता है कि सुअर ले लो, वाक, वाक ले लो, रिगना एक पासरा ले लो, बोलता है चुआक ले लो, थोड़ा सा पैसा ले लो और वोट करो। आपको
आपको बोलना है, हमको च्वाक नहीं चाहिए, हमको रिगनाई नहीं चाहिए, हमको वक्त नहीं चाहिए, हमको अपना बच्चा का भविष्य को ठीक करने के लिए, हमको अपना सकला सिकली का भविष्य को ठीक करने के लिए स्कूल चाहिए, हमको अपना बच्चा का भविष्य के लिए हॉस्पिटल चाहिए, रास्ता चाहिए, नौकरी चाहिए। आप वो दो, उसके बाद वोट डिमांड करो, वरना हमारा लोगों को और अब गरीब मत रखो। मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका थम्स अप चाहिए। हम लोग आने वाले 18 महीने के अंदर एक ऐसा आंदोलन करेंगे, वो आंदोलन वक्त च्वाक और रिगने के लिए नहीं होगा, वो आंदोलन चीनी हाँ चीनी नाइकॉल फांग, चीनी हाँ चीनी शासन का होगा। वो आंदोलन अपना सेकला सिकली, अपना बच्चा बच्ची के लिए होगा। वो आंदोलन यूथ आपके लिए होगा। वो आंदोलन अपना हानि बुसा के लिए होगा। वो आंदोलन आपका भविष्य के लिए होगा। आप कोई भी हो, आपने सीपीएम किया हो, आपने मोथा किया हो, आपने बीजेपी किया हो, आपने कांग्रेस किया हो, आप कोई भी हो, अब हम वोट सिर्फ उसी को देंगे जो हमारा बच्चा का अधिकार के लिए, हमारा हुकुमदार अधिकार के लिए बात करे। कोंगजोंग मोक 5 साल तक था, मैंने आज तक कोंगजोंग मोक को ना त्रिपुरा के बारे बात किया, ना चकमा के बारे बात किया, ना मोक के बारे बात किया। सिर्फ बात किया हमारे लीडर मानिक शाह। मानिक शाह के लिए बात करने से आपका एरिया में रास्ता नहीं बनेगा। आपको बात करना है मलिंद्रो, आपको बुबागरा के बारे बात नहीं करना है, आपको मनुबंकुल सिला छोरी के लिए बात करना है। और मैं आपको सबके सामने बोल के जाता हूं, मैं अगर ये जीता आप, तो मैं एक्स्ट्रा फंड, जैसा डॉली ने बोला, एक्स्ट्रा फंड इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अलग से निकाल के, अलग से ये एरिया के लिए 2 करोड़ रुपया अलग से मैं निकाल के आप लोगों को दूंगा। आप डिस्ट्रीब्यूट करो, आप रास्ता बनाओ, आप लोगों का जिंदगी को अच्छा करो। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं गारंटी देता हूं। अंत में अंग नरक न हम जागो, आपको डिसाइड करना है किसको वोट करना है। एक तरफ में हा बागरा, दूसरा तरफ में कौन कौन, वो कल आ रहा है, वो कल आएगा। आप लोग जाओ, सुनो, हाथ उठाओ, चकमा लो, एक उंगली ऐसा करो, ऐसा करो, एक उंगली, सिर्फ एक उंगली ऐसा करो। मग लोग हैं, हाथ उठाओ, है हाथ उठाओ, ऐसा करो, ऐसा ऐसा ऐसा, एक उंगली से ताली। तिपरासा है, हाथ उठाओ, एक उंगली ऐसा करो, अब 2 उंगली से करो, अब 3 उंगली से करो, 4 से, 5 से। अगर सिर्फ त्रिपुरा बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा, 1 उंगली। चकमा बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा, 2 उंगली। मोक बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा, 3 उंगली। रियांग बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा, 4 उंगली। लेकिन अगर सब तिपरासा बन के, हानि बुसा बन के, अपना बच्चा का भविष्य को सोच के अगर सब गरीब लोग एक संग लड़ेगा ना, तो सैंक्राक बनता है, एक मुट्ठी होता है, एक जोधा होता है, और हम लोग जीतेंगे। बस यही रखो मन में। Belaino Hambai, Patripru, thank you, I love you, Tipras
Tiprasa ayuk lotong. Tiprasa ayuk lotong. Tiprasa ayuk lotong. Tiprasa ayuk lotong. Belai no hambai. Belai no hambai sini buka karena. Kalau selesai mana ini cocok hari. Cung tabak. Sini রাজতন্ত্র শেষ তো কেন আপনি ভিসি করছেন না এই তো গণতন্ত্রতা আছে উনি তো বলে এই গণতন্ত্রতা বলো তো কেন আপনি ভিসি ইলেকশন করছেন না ভয় পায় গণতন্ত্রতাতে আপনি ভয় পায় রাজতন্ত্রতে আপনি ভয় পায় সত্য কথা কি আছে উনি আমাদের থানসা একটা এক যোদ্ধার দিয়া ভয় পায় অনেক লিডার ছিল এখানে আমার পার্টির লিডার উনি আমার বলল কি রাজা এইবার আপনি অ্যালায়েন্স করেন 14টা সিট বিজেপি দাঁড়াবে 14টা সিট আমাদের টিপ্রামথা আমি বলল না এই হবে না আমি কম্প্রোমাইজ করতে পারে না এই হবে না এই যে লিডার বলছে কি না অ্যালায়েন্স করলে টাকা পাওয়া যাবে নিজের টাকা খরচ করতে হবে না ভালো পোস্ট পাওয়া যাবে ভালো ডিপার্টমেন্টস পাওয়া যাবে আমি বলল কি ডিপার্টমেন্টস এক দুইজন পাবে টাকা আমি নাহলে তুমি পাওয়া যাবে আমাদের গরিব টিপ্রাসা ওনাদের ভবিষ্যতে ওনার মেয়ে ছেলেতে কি হবে ভাই আমি অ্যালায়েন্স করতে পারবো না লিডার বলছে আমার অ্যালায়েন্স না করলে টিপ্রামথা ভেঙে যাবে লিডার অনেক ইম্পর্টেন্ট আছে লিডার ইম্পর্টেন্ট পলিটিক্স ইম্পর্টেন্ট টিপ্রামথা ভাঙে যাবে আমি বলল কি আমার লিডারের দরকার নেই আমার কাছে গরিব টিপ্রাসা আছে আমার জনগণ আছে আমার আপনার লিডারशिপের दरकार तो यहाँ में है हमारा एमएलए लोग है लीडर्स लोग है आप लोग भी है अलायंस किया नहीं किया ठीक किया ना ठीक किया ना देखो मैं राजनीति में आया पैसा कमाने के लिए नहीं आया मैं राजनीति में अपना लोगों को सम्मान अधिकार आपका भविष्य के बारे में बात करने आया पैसा कमाने नहीं आया यहां में डॉली आपने बोला सामने बांग्लादेश है स्पेशल फंड चाहिए मिलेगा मिलेगा और जो बांग्लादेश में जगह है ना एक दिन तोड़ के बांग्लादेश को यहां से मैं बोल रहा हूं नेतृत्व प्रदान करेगा यहां में आप लोगों चाकमा लोग हैं आप लोग मोग लोग নাসিং নাসিং তাতংদে বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম সবাই মিলে আওয়াজ তুলো বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বিজেপি জিন্দাবাদ 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 বিজেপি জিন্দাবাদ 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 আপন হাতায় বিজেপি 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 বিসাতি পেক বিজেপি 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 আপন হাতায় বিজেপি 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 বিসাতি পেক বিজেপি 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 লামা লামা বিজেপি 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 কথা করো দাখলা 2026 ni edisi nirbacana BJP no kebang budaya pairi de Dakla 2026 ni edisi budaya BJP no keplai budaya pairi de Kesawai kerang kesade bonde matrom lama lama BJP Bisati pen BJP Apung hatai BJP Otak lain BJP no kebang budaya keplai kelai de Opuk rotak lain edisi somari BJP no keplai budaya pairi de भारत माता की भारत माता की भारत कथा वही खरम किसे दे वंदे मातरम वंदे मातरम बीजेपी
Nên hẳn trái mà bỏ xịt ra tổng tươi cái mà bỏ xịt ra tổng bên nó sai thế này gì ta nông một tuổi mà nằm trong mình nara bạc bagan mà bỏ sai mà nó rồi tak lagi mau tukang sekarang anu mungkin ada di Borma di Jemil bapaknya bapaknya bus kan tahun 12 April oh salo norang koyo norok pungni jaro sendiri oh bu baru sendiri mau kayak cino tongnai cino urti berarti kamu nong sani tongnai itu pun jaga gelap boleh kau tuh baru sungai lebih jadi siur di situ. Ada punของข้าวเนาะเดี๋ยวข้าวมันรับไปใช้ก็ได้ข้าวของข้าวมาพา Ayo masuk kon ngerti. Pulungan. Kapan deh? Kira saya lupa. Oh, Ani siapa itu kan jangan gitu. oh. Boleh, aku kan Oh, yang sana. Enggak ada tekun warna cerai. Tak lagi sih orang marah sini ada. Oh, tunggu. Tayo dengan ini sijak orang no. Besar tuh. Oh, tak besar betul tak kuku orang. Oh, jangan tanam biji kuku tu tak lemas sini tu yang. Tang bagi kini les heman jak boleh. Yang ni ate bo BJP. Yang ni info bo BJP. Apa je ni nam ni je masuk ke ni proses free. Tak lagi le. Mudi government no taisa mana edisi mah mudi government samna bagai. Kau tu bara buat di Malaysia. Tunggu aja mata pasang mata le. Jawab. Dia mah kena. Dia mah kena bom. Bata ramah kayong na? Maka. Sabar. Tai, kung bayar makan naman. Mano. Saya tak bisa dicani si kuang itu. Ya, ya. Aku saya ada kena masih. Ini sana kau ada. Khair na yang kita harus khair na. Yang kau aterok khair na jo, ni aterok. Bu masih mana yang itu. Washa ushu kisah leru. Ya, karena itu je pun masa game tu, ke double masa kau bincang bata. Apa pun bukai pun warna kau. Bukan, pun tinggi senda masa. Patan di rangkaian. Apa tak mayo? Apa tak aburan kita pun. Oh, pun kau deh, beda kau kadi. Apa kena besar yang buat. Dora masuk pakai Kita ceng kutola sinai. Bud, amu itu tahun boleh. Boleh besar itu. Apa boleh? Aku nak sang boleh. Aku kena baku lah. Dah, betul. Itu yang jodoh banyak milik. Ani darah saya. Wah, ponde. Nak baca sendiri dulu. Guys, hai dulu penantaran nomor koinai. Kawan saya ini Februari romang jadi sendai. Kormo berskadi taklai. Songwar yo di pora hasilnya itu kami luis kan baru buat naya apa no proses itu butuh nol besar itu kan kata itu kan ukur mana aku nol besar mana sari tak itu sih mana sekarang do konon butuh mana tak lebih jauh ini sering mana sakit lama banyak bawa nai anggur nai antaku
Kamay ang bilis magkaya. Doon boleh, doon soal boleh. Kita tam khair. Puno. আচ্ছা আচ্ছা tam সরকারি কিন্তু সুবিধা tam রোক মানে কোনো মানে তো না রেশন কার্ড তো বহে রেশন কার্ড তো দিতে পাটা নিরাং রক্ষা এই তো বাহে কোন মাই আনছে পাটা নিরাং বছর 6000 মান বলা না হ্যাঁ বছর 6000 এটা আমাকে মায়ের 5 কেজি মান প্রত্যেক মাস নগার তো 30 কেজি হিসাবে যাবে না তাই যতন সরকার আওতায় মোটামুটি যতন মানুষ মাই আদর করে আপনি বাগানে হারিয়ে গেছে তাকলাই এদিন চৌমারি অবস্থান যে 12 তারিখ আসালক তিনি পদ্ম বারক নরক ini coba membaiki norok jotono sabi nungbo sakbai tangtangai doti buise sengtangai buddi tai jotono ni taku bukno sadi dara do ha kha kaham kan salau mane kaham do moni lagi sam moni la non candidate coba angsi batanai do Sini Solo Mandai punya kandidat BJP ni Raja Sabarmana Kebang boleh keplai kelai deh. Raja Sabarmana Kebang boleh keplai kelai deh. Solo Mandai punya BJP kandidat sini Raja Sabarmana Podogor Sino Bud BJP Cina Bud. Tak lain 2021 ni habis sini bersama Solo Mandai punya sini BJP ni kandidat Raja Sabarmana Podogor Sino Bud Kebang boleh keplai kelai deh. Ini naring bisi, ini atas nomor board. Oh, jaga jeng tabuk dur mana kelajang ini tunggu. Abon ya kalau seng taibo, oh jaga nok rumah tunggu. Bang itu kung wahai seng dur. Sini dukung go seng sini proses no sengi kanai seng tahu kangai tunggu. tabuk je hai je dur je prosar khai tong mani abuno lokorok ni phasing tei bobo hai response mangkha Response itu iko tak je habani dukung go do response kaham no borok ni khani seng je sabani borok accept no khaino borok abno poitu bokhlayo tamni bagin kai sini government sini rajyo o tamni bagin kai jonjati area o kaham প্রকল্প নতুই ব্রংনি নুকুঙ্গ যত টিপাসানি নুকুঙ্গ ন মোটামুটি সরকার আওতায় মানতে সকের মানি তোমার বাগে যতনো বরক বুডনান বাগিনো 12 তারিখ গঠিত Nong Mandai punya BJP kandidat seng kabai kubai lam sogo. Solo nong Mandai punya BJP kandidat Raja Sabarmana seng kabai kubai lam sogo. Bonde Mataram. Bharat Mata ki. Bharat Mata ki. BJP. Narendra Modi. Amit Shah. Dr. Manik Shah. Favorite Jagdish din ka, favorite janga na kuna tum khicha, favorite Jagdish. Are ye favorite good president. Da. Joto baje tongare. Mataram. Bonde Mataram. Bharatiya Janata Party Jinabad. Bharatiya Janata Party Jinabad. Bharat Mata ki. Sini kungse bara, sini tibrasar no, kagham yakuri. Ini sini narangkami bisi, sini booth number 18, sini constituency kai takajola kalayo. Oh jaga sini booth ni sini udbodan khalaikia. Tei singgoro de nukung motangai sini prosar no bahina sing khalai jago. bobo hai ke wansuk taklai oje Mandai Pulimpuro nini bahai prosar keplai dang mano
Hangok ani kado samung se bisi mana kas bisi ang kok khai kom sawanai tan bang je din theke sin election declare rei kha ba chini candidate declare mani yagulo na sing asalni simina sing trek jok to buto na sing chini ani pasta constituency chini Mojilspur Takarjola Telemura Kalanpur Mandai abai ke sing jok to buto no prostar soli tongo kuno Daud Kerei motamuti kaham motamuti selai besi no tahu segera sini camping kaham no sini lukur ubahna asas semua bangtani taklai sarkar 100% निश्चित जंग तो उन्हें तो सुनना हास्तनी मंत्रियों का तो 2828 एडिसियो बीजेपी कप्लाई थाई हापांग खानाय वो बाहाय ताबोक सागरते बीजेपी नि बदल नि बखाते जे सरकाराव फायदा मानो वो बाहाय नरमनि मेरेन बिसिनतिनो आबो आनस्लाय नरकते बिसिगो तामनि बागि गेनायदि सारा दुनिया जुरे जोंनि बिजेपिनि पुरा पताका पुरा उरिजाक नायथक खायै जत जागोन थांखाय जों अलुटास मारखानो जों लुगै दङ जोंनि जेमसार सामानि 28 आबो द निश्चय नै जरा हायकेन दंनाय जोंनि ताइकिसि से जरा दंसो अ जरानो बिसिनतिनो जों थाइमानाय जोंनि 28 जों आबोनो दंनाय जों कुन आबोन मते माने कुनु ताइ आबो कमि हाजार आबसनो जों दंनाय ताव हास्तेव जों नुगै मानखा यांगो Telemura Moharani Abahairo Kavama Bodol Kainin Visingo BGP by Kipramotan Visingo the Omahake top of like Tomani Omahai Poristiti somebody Buskango Sing by Chung Tiprasa sang like Tomani one Boba Hake and Lukroma Sanamusum. Nadi actually Singapore Tam Sanai Bungbaroni ST community Roni Kalsaro above late in Akagian Musago Tamni Babinke Sini गणतंत्र आइनो जहाँ जानी जामु तुमसे खाइमानो जा व्यक्ति जैसा टीम फोन खाइतुं जैसा दल फोन खाइतुं आपनो केमनो प्रेसार हुई केमनो बुतो खाई केमनो सिग्री सबर खाई अब हाई दम लाया अपन बगन आं माने कक सारनाय सिनि फुंखे बारा रंनो निनि खाइताइनो नों खाइदि आं खाइताइनो आं खाइनाय आं किसा खाइसे सिनि देब्रासार हानो जों रका खाइनान बागै सिनि दफनो जोंनान बागै दफनो केनांनि सामु खाइताना बागै जतो दिग दियानो माने जों सासांनान बागै हिंके जों यागो याग मानदुइ सावमा खायनाय निनि बिसिंति नों खायमानथाय नों खायदि आनि बिसिंति आं जा मानसु जबते खायनाय केमनो नरम आब हाके ताके नों लादि जार मते खायथांखाय सावना नों Nang mane polen BJP candidate sang khabai khobai lam sogo sulo nang mane polen BJP candidate dalil de promotion khabai khobai lam sogo Bonde Mataram Bharat Mata ki Bharat Mata ki BJP jinabad Narendra Modi jinabad Amit Shah Dr. Manik Shah jinabad Family Jagdish Binaka Family Janga na yang natam khicha yang Jagdish yang bade na joto baje tongare Mataram Bonde Mataram Bharatiya Janata Party jinabad Bharatiya Janata Party jinabad Bharat Mata ki Sini kungke bara sini tibrasar no kham yapri ini sini narangkami bisi sini booth number 18 sini constituency hingkai Takarjola kalayo o jaga sini booth ni sini udbodhan khalaikia te singoro de nuk thangai sini prosar no bahina sing khlainai jabo Boba hai ke wansuk taklai oje mandai Pulinpuro nini bahai prosar keplai dang mano hangok ani kado samung se bisi
মানে কাজ বেশি আং কক্ষে কম সাবানাই তার ব্যাংকে যে দিন থেকে চিনি ইলেকশন ডিক্লার রেখা বা চিনি ক্যান্ডিডেট ডিক্লার মানে ইয়াগুলো না जों आसालनि सिमिना जों ट्रेक ट्रेक যত বুতনো जों চিনি আনি 5টা কনস্টিটিউয়েন্সি চিনি মজলিসপুর তাকারজলা তেলিয়ামুরা কালানপুর মান্দাই আবাইকে जों যত বুতনো প্রস্তাব সলিতঙ্গ কোনো দাউদ গरै মোটামুটি गाहाम मोटामुटी स्लाइ बेसिनो तावसगरा चिनि कैम्पिंग गाहामनो चिनि लुकुरो बहाना आसास दमा बंथानि ताख्लाय सरकार 100% निश्चित जों तुमनाय तुबसुमनाय हास्टेनि मन्त्रियावका तो साव 2828 एदिसिओ बीजेपी कप्लाय थाय हापां खानाय बबाहाय ताबुक सागजरतै बीजेपी नि बदलनि बखातै जे सरकाराव फायदा मानो बबाहाय नङा नरमनि मेरेन बिसिंतिनो आबो आनस्लाय नरकते बिसिगो तामनि बागि गेनायदि सारा दुनिया जुरे चिनि बीजेपी नि पुरा पटाका पुरा उरिजाक नायथक खायै जतो जागनो थांखाय जों अलुटास मारखानो जों लुगैथंगो चिनि सेमसार सामानि 28 आबो द निचयंगाय जरा हायकेन दंगाय चिनि ताइकिसि से जरा दंसो अ जरानो बिसिंतिनो जों सायमानाय चिनि 28 जों आबनो दंनाय जों कुन आबन मते माने कुनु ताय आबो कमिया जात आबसनो जों दंनाय ताव हास्टेव जों नुगैमानखा यांगो तेलेमुरा महारानी आबाहायरगो गोबांमा बदल कायनि बिसिङाव बीजेपी बाय त्रिपुरा थानि बिसिङाव जे अमहायके चपलाय तंमानि अमहाय परिस्थितिव संबारि बसकाङो जों बाय जों त्रिपुरा सबाय जोंलाय तंमानि नों बबाहायके नों लुकुरावनो सानामोसों नायदि एक्चुअली जोंहाबो तामसानाय जोंनि बुंबार रंनि जोंनि एसटी कम्युनिटी रंनि कालचाराव आबो ब्लै थैनायखौ गियान नुजागौ तामनि बागै के जोंनि गणतन्त्र आइनो जा जानि जामु जोंते खाइमानो जा व्यक्ति जैसा टीम फोन खाइतों जैसा दल फोन खाइतों आपनो केमनो प्रेसार हुई केमनो बुतो खाइ केमनो सिग्री सबर खाइ अब हाइ दंलाया आबन बागै नां माने कक्सारनाय जोंनि फुंथाय बारा रंनो निनि खाइतायनो नों खाइदि आं खाइतायनो आं खाइनाय आं किसा नों किसा खाइसे जोंनि देब्रा सारनि हानो जों रका खाइनान बागै जोंनि दफानो जोंनान बागै दफानि थेनांनि साम खाइताना बागै जत दिग दियानो माने जों सारनान बागै के जों यागो याग मानजुय साममा खाइनाय निनि बिसिंति नों खाइमाखै नों खाइदि आं बिसिंति आं जा मानसि जरते खाइनाय केमनो आं नरं अब हाइके ताकेबें लादि जार मते खाइतानखाय सावना Long mane pore BJP candidate जों खाबाय खबाय लामसगो long mane pore BJP candidate राजेन्द्र वर्मा जों खाबाय खबाय लामसगो वंदे मातरम भारत माता की भारत माता की BJP जिंदाबाद नरेंद्र मोदी अमित शाह डॉक्टर मानिक शाह फैबी जगदीश दिन का फैबी जंगा ना तुम खुचा जगदीश ये बड़े ना जो तो तंगड़े मातरम वंदे मातरम Kamsani boyar sikha Haji takut song haji bukuk song raja nolam song nani Haji takut song haji bukuk song raja nolam song nani Raja kami wo kakha Kamsani boyar sikha Raja kami wo kakha Kamsani boyar sikha Haji takut song haji bukuk song raja nolam song nani Haji takut song haji bukuk song raja nolam song nani Raja kami Bagri mano, oh hamo body maya. Sa bisa bagri
mokol tinggi tangan ledi Maidun kusani bagi hanun makaldi Bersarungi kinamota akaldi Siaga nuboya notati Ubatano kabai koito kedi Besupano kasuti, kasuti, kasuti Besupano kebengi, kebengi Memang kebengo Nasumba ibu bakale Friday night, oh, Friday night, Friday night, Friday night. 생제 바로 따리 이제 종말이나 당동과 에디시 종말이 이번 버게 접촉도 야를 라이자 바로 시작하 에봉 와티노 와티 히야카리 와티노 메센두의 생제 힘부터 힘나가 와티 파르스는 가시나르고야 오늘 미디안 비싱비 산노소 반 딱라이 요 종말이 오버 바로 따리고 이제 종말이고 당동 오늘 꾸루 반 이거부터 파티노 가시나르고야 에봉 접도 부정으로 오러 가시나르고야 어머니 로기 사람들이 이제 아티스트 시기 뭐죠? 포시스트 시기 이거부터 파티 플레이는 당동 এবংซึ่ง게 로라이 파이낸스니 도칸이 바게스니 기타서 보스니 바게ซึ่ง 기가부터 파티는 그게 저버 타이도 그게 로라이 파이도 알가 모던 비지비 모던 같은 CPM congress যতগুলো খেলোয়াড় পলিটিক্স গুলো 이 প্লাসনো খবর পরে পরে খায় 80 বছর অমনোซึ่ง 기가부터 파티는 সময় অমনো তোমরা যে সব সময় সিনকি প্লাসনো পলিটিক্স গুলো গানা ডিসাইড করলে দ্যাট ই প্লাসনি মানতে সত্যি বলেছি Long live, long live! Ayun loto, ayun loto! 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 Long live, long live! Long live, long live! Long live, long live! Long live, long live! Ayun loto, ayun loto! Ayun loto, ayun loto! Ayun loto, ayun loto!
जेबाबो फुइलि बसम खेबना नाय दफा जोंबन उद्दामा फायनाय जोंबन जायगाफोर सभा थायो सोंसि सुपरभाइजर विशेष फ्लाइट एडिशनल जों हामा फायनाय तब एडिसी इलेक्शन 12 तारिख एप्रिल 2026 रविवार के दिन तब एडिसी इलेक्शन खाना नाय दंगो वो एडिसी इलेक्शन बहुत जों राजनीतिक नोजोर लानानै जों दिनै खोथा कर्म खालायाखै नों आं खालायाखै जों ज' थांसा खालायै महाराजानि पार्टी महाराजानि मनोनीत प्रार्थी शुद्ध और महारानी एलाकामया ज' जागोन सारा सुपरभाइजर सारा एडिसी एलाकायाव जों महाराजानि जे प्रार्थी भोट पास नायनाय एडिसी परे এবং এপ্রিল মাসে এডিসি পরে আইহাই জুন মাসে ভিলেজ কমিটি না নাই তবু তিনি সরকারি যে পলিটিক্যাল রাইটস গত 10 বছর 11 বছর তাই থাকা তিনি এডিসি এলাকায় ভিলেজ কমিটি ইলেকশন চাইতেন মানব মহারাজা সুপ্রিম কোর্ট তলাঙ্গৈ সুপ্রিম কোর্ট के आदेश এবং রাজ্য সরকারের অধ্যাক্ষা তারপর জুন মাসে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন চাইতেন ভিলেজ কমিটিও হাইনো মহারাজানি हानसा निफान प्रांगै जों प्रमथाना पासमा थायनाय ओ विलेज कमिटी रो और दारा थानाय निरक्त चेयरमैन नाय मेंबर चेयरमैन विलेज कमिटी माने लोकल स्थानीय सरकार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट नि चीफ मिनिस्टर বা মিনিস্টার যারা যে রহায় নিরক্ত विलेज कमिटी चीफ मिनिस्टर नाय आइगा वो विलेज कमिटी थ्रू जों सामन्ताबै जोंनि एलाकायाव जों डेभेलपमेन्ट मास नायनाय जतनिसे कम कथा हुगाय जों महाराजानि फाना हानसानि बिजुखै थायो जे जोंनि जे मानथाय दंमोन जोंनि जे हा समाज दंमोन दाव हानि अधिकार राजनीतिक अधिकार जोंनि कालचारेल अधिकार जों माना नांसिनाय हाय ज'फोर तालपुस्तान एडिसी इलेक्शन 12 तारिख एप्रिल रविवार के दिन जों ज'त आनारस चिन्ह आनारस मारिग जों ज'त भोट लाई महाराजानि प्रार्थी मनोनीत प्रार्थी जों जयमा थायनाय शुद्ध और महाराजा एलाकामया 28टा सीट सारा एडिसी एलाकायाव और जगह जों भोट मारलायनाय बिनि और जरा थायनाय शुद्ध निरक्त जों ज'त आनारस मारिग आमसुई मारिग जों भोट होनाय जों समायखांजा बिरांदाबाव नगर थाङै दारा बिजेपि खालायनाय दारा सिपिएम खालायनाय बिनि दारा कांग्रेस खालायनाय दारा बिनि निर्दल हेफाजाब दंनाय र बरना पर्यन्त जों ज' थाङै बरनि थानायाव जों एपिल माखायनाय बरना मा कयनाय जेसाबाव जों खोथा
buat kerana baca di dunia semua sangat kaya, anak mereka semua kaya, Maharaja Nissan kita semua perawi Maharaja supply macamnya, Maharaja supply kaya Maharaja Nissan kaya sini doma sini jati jate yang ramailah orang sendiri semai tanggung jawabnya. Kau ini sahaja, hai Maharaja no jiru doktor ni. orang ini elang apa sini taraf থেকে এবং আমি ব্যক্তিগত taraf থেকে মহারাজার orang langsung welcome kayu debora hambai ragu debira orang ayu mata family pagai kok na family pagai dero doktor hambai kawan cibai ragu kolom ragu ami kawan saka jodana hambai jodana kolomka election jarana no nainang pun asa nai meyan ko election halla tahu kisah non sekoi nai non to sungguh election apa ya koi nai angai nai apa non para negara ni boros kisah lu kono ko sa tam ko sana ni kisah sini sar jiteno butunan itu so mantro joto ti persona so abo bono hindu kai samaya joto ti persona so abo jaga butunan itu ini logo kaina wan sumaya mai kai mai kemana pena bu wan sumaya ta ये गले खत्म हो गया नहीं खत्म
Ani kami di kanan nomo, jehitu mo sini 16 mandi tulibu andal kelayo. Pula ona ani jethi to sorry hanya sini borom gunang hastini resap kerundor tutono semanza sini tagutom. Dini nogo sung dini hapka pula wo. Jatuh semua yang malak ya, jatuh semua bong saya sirbat sanka. Yang borok dini power ka, jehitu borok paragan ani anak manka, abon bagi taklai ke buah granun borok handa naik, ini borok antuk kopi kita, abon hitai ko. Borok kalai ke asabadi, joto lukurok, jasa panang pun taklai waisel buah granun no, kalai naik buah granun tadi bisa taklai ke naik. Awak omah ini sini punya ni sini an, tahun depan jenggro puno, omah hai, boni kupi ke kobrok, awak balik ke sangka, hambai. Hanya hari sini hati orang nak dulu ya perkara ini empin jangan sih berbunuh. Jadi jangan hanya hari kaisok saja. Ini bawa ustur benar di sini andaro. Sunlo ni tar. Obos ini police station, police station asal ini. Masa ini total budo office sengoro immigration kalinya. Abune bagai orang ini lukur-lukur belakang hambai. Isu panel lukur benar di sini. Mau kolang thawar kami. Ozagan ini joto. Sini di Pramotha Warriors. YTF Warriors, TW Warriors, joto nani khakaham, tai biskang cobani jiba ya paro, tai ang obuno koinai, o but office jengdak bani bisinti kainai, biskang ni chong marino kitingai jehitu obo krukzakha, o jaga tongtenyo, joto kisho o jaga sini biskang ni barotar ni bagai, nangkuk mani kokrok, ba bangman samurok kainai ni bagai, o je but office ni bisinti kainai, kaizak nai, tai jo aboni bagai hanya hai teisa lukurokno hambai hai joto jagao ini bubagrano handui tomoni bagai bubagrano kepai khani bagai joto lukurok ini jaga ke ongkhri tongo moni bagai belakhe khatungo tai agami dino seng kepai tongo abon bagai seng joto no tamthane bono buskani 17 tarik odom khainai seng bijay misil khainai bagai seng joto no tiarangan bagai seng joto lukurokno koyani musung hambai ini Orangnya, oke boot office ketar kelajak mana, oke kolang thagur kami ni, borok ni boot center ke boror nak lay. Borok ni boot center ke Uttar Jayanagor, SB school, mo aing Jayanagor kami bukan kelai uta, oja kani je boot astro, motamoti oja kani 600 above, 700 above oja kani boot astro, jotono khatung laisa, jotono bes kani 12 tarik borok anaros mario boot donani pakai jotono oja ka tiarang laisa. Sama.
গত 19 নম্বর বুথ সেন্টারও তিনি রুবরি টিচার বিসিবি কবজাক অওয়ার্ড বাই inside number 1 8 family 20 ভোটার Pitamota party ni bana romle থেকে গমন তিনি অবানা রমনি বিসিংতি বরক সময় বতাঙ্কা যে ফাইনাই সালো বুবাগ্রানো লগিরনাই বুবাগ্রানো থানসানি ফান্নতে গ্রাক খাইনে বরক ব এবং 12 তারিখনি যে চংমাদিনি বাগৈ বরকিনি Pitamota party जुगri सिनी 12 तारिख जे चौमारी तमनि और आंदो सुमारी बुद्रि दुबाग्रानो Pitamota party ना अप्लाई खाइने आं आगिं हा बीजेपी नि बुथ कमिटि नि सेक्रेटारि बुंखाय आंनि मुं मालिक कुमार देव बर्मा आं राजानो ताइ Pitamota हामजागै आं Pitamota যোগদান কয় বছর ফ্যামিলি থাকে आठ परिवारनि 20 फुट बबा हाइबुआ कारण ब नाहार मुंगो फाइया माने बबा गरांखा तिब्रासान बागि दाबि खायो गां खरकसा तिब्रासांगै तिब्रासान दाबिनो चासे गांखा आमो गथ गया मुसुं मोसांगि तिब्रासान दाबिनो नासलै सेलेंगै तंखांखा आमो तिब्रासांगै आजायानो सुबु अ हासाताव आंहा बिंजाक नोंथाय दाउखन बिजेपि माने दाउखन फाया कोनि जे बिजेपि खाइजांना तिब्रासारना बबा हाइ कक कसरम तो निन बिसिंतै तिब्रासा जारा जे बिजेपि खाइतंनाय र बर तागो फायाको बरनो फाइनामागे आं थाबाय कुफाय कयहर जावो ताङै होमबा सिनि दाबि मानानि बागै सोंगालागै नांगौ बिजेपि नि सीएम रोमान हरब रिया रखनि साइतंगका आमो जों बाहायके बन बडिना बा सरासरि बाबा साइतंग रोमान स्क्रिप्ट रिया रखनो ताइ अन्यान्य जे राजानि जे एकट खाइमिनि आमरं बरियां तंगकायबा जों ब आसावै बरनो बडिना बा यामतै बंनि तमुं तामुंनो नासिगैनो आं बिजिबो तंना मुसुंलिया राजा सिनि बागैसे काबै ब संग्राम खाइतंग हुंका आं साइं साइं वान सुंनाय मानि बिजेपि तंखांका आं बेलाय खायनो राजानो पाप खायना हाजिमा तंजागौ साइसुं साइसुं सारसिके जमातिया आयु नगो सारसिके जमातिया आयु नगो महाराजा लौले महाराजा लौले बग्रा लौले PWM लौले TM लौले YTM लौले बग्रा लौले जमातिया लौले बुबाग्रा लौले YTM लौले Pitamota लौले महारानी तथा और जो पॉलिटेक्निक कॉलेज दंगो और ग्राउंड में सिनी जों vehicle rally खाई जों और नेगा ब्रह्मसरा बने परे करातिया चंद्रपुर आरे बने परे पूर्व मकुसपुरनि बने परे जों दैनानिगो था आदिपुर दैनानिगो थाङै जों सेस खानाय आरो नेगा जों जनसभा खायनाय हकसायनाय जत जायगा खावार तिनिने ओबके सुदु गाड़ी बाय रैली सिमी ना गाड़ी बाय रैली प्लस डोर टू डोर कैंपेन महाराजा लौले Long
Mana sini deh. Sini bukan kerana logika, bukan kerana logika. Ada semua. Konstitusi di promotat kubang gubay pero nay. Begini, dibuat dia aja apa? Emang. Nanti waktu tanggal sekretariat membahas tanggal itu, mulai aktif. Jadi lo bisa lo butuh itu, lo itu tanggal mana itu? Oh jenis ni. Habis jenis. Habis jauh. Tak apa, kita tunggu. Dan kami nunggu lihat semua tu nanti kena. Hot si phai ke? Ha ta ma phai. Di pramotha. Jottonitai maya genang, jottonitai samu gaham, jottonitai janbo genang, jottonitai panbo genang, jottonitai buka gaham, jottonitai naikal nagereng, buba graf produce bikram kishir manikya kisai. Raja Dhiraj Maharaja produce bikram kishir bahadur manikya kisai. Jottonitai maya genang, jottonitai samu gaham,
jottonislah ganlo ganang, jottonislah panlo ganang, jottonislah buka gaham, jottonislah naikal na kereng. Ubah produce Bikram Kishore Mani Jaki Jai. Raja Dhiraj Maharaja produce Bikram Kishore Bahadur Manik Jaki Jai. Nono Jung Ham Jago, Nono Jung Kulumo, Nono Jung Ham Jago, Nono Jung Kulumo. Hari besar Leni ni Proja. Nono Kulum Jago, Nono Jung Ham Jago, Nono Kulum Jago, Nono Jung Ham Jago. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Bikram Kishore Mani Jaki Jai. Bugari buga, Raja Bikram Kishore Mani Jaki Jai, 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 Jai. Tamu debor mata murian, tamu jamatia, tamu koloi, tamu rupini, tamu murasi, tamu Tripura, tamu Chakma, tamu Mog, tamu Ucuy, tamu Mijo, tamu Mosong, tamu Ranglong, tamu Halam, tamu Kaipeng, tamu Garo, tamu Korbong Koki, tamu Bagania, Taimoni Putri. Tinggal jottono ihani besar, baiklah ham jagana mabu bagera. Tinggal jottono ihani besar, baiklah ham jagana mabu bagera. Bagera ni loge bhai bhai sidi, sini sinano sinam sidi. Bagera ni loge bhai bhai sidi, sini sinano sinam sidi. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Bikram Kishore Mani Jaki Jai. Bugani buga, Raja Bikram Kishore Mani Jaki Jai, 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 Jai. Tinggal ihani besar di prasa, mengkebu bagera mengkeba proja. Tinggal ihani besar di prasa, mengkebu bagera mengkeba proja. Nono karile tele here, kini asa. Nono karile tele here, kini asa, kini asa. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Bikram Kishore Mani Jaki Jai. Bugani buga, Raja Bikram Kishore Mani Jaki Jai. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Bikram Kishore Mani Jaki Jai. Bugani buga, Raja Bikram Kishore Mani Jaki Jai, 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 da 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 da. Jai, Jai, Jai.
চিনি ত্রিপুরা রাজ্য রাজতন্ত্র আমানত মানে রাজতন্ত্র 5125 বছর মানে আপনার চিনি বরগ্ন রাজানি ওয়ারিয়ার রাজানি সৈন্য বিশেষ খাই জমাতিয়াবাই রিয়াং রাজানি ওয়ারিয়ার সঙ্গে 5125 বছর ত্রিপুরা রাজ্য সবাক খাই রক্ষা খাই থাকবেনি जों भारत बाय जुक्त मणिपुराय 75 बছর आंनि थाखा जों गणतंत्र बाय मिलि मणिपुराय जों भोट मारलायखा भोट लायै विभिन्न पार्टी न कांग्रेस कम्युनिस्ट बीजेपी जों फरेन चिफ मिनिस्टार सरकार गठन खाई रखा गत 75 বছর চিনি বরফ চিনি হানি অধিকার মালিয়া চিনি সাংস্কৃতিক অধিকার মালিয়া চিনি রাজনৈতিক অধিকার মালিয়া চিনি বরফ কমথাই চাথাই রুমথাই কত রুমি থাকা তাও চিনি হাউ বাগ্রা চিনি মহারাজা কথাং কংখ 186তম রাজা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর माणिक्य बहादुर बखारां फाइजा दिप्रासारक थानसां बायसिदि थानसां खांगायसि जों चिनि अधिकार चिनि हा कमामानि चिनि सांस्कृतिक अधिकार कमामानि चिनि राजनैतिक अधिकार जों मायानि कमानि जों मासिनाय हाय नै चिनि महाराजा फारांथिया फाइजा जेराव थानसां बायसिदि है ताबक जों राजनीति बाय फोरोंनायमानि 75 बছरनि थाखा राजनीति खायै जों चिनि बरफ मोनसा मालिया चिनि माथाय दं हायनि बागै ताबक जों राजनीतिनि उर्ध्वे गासागै जों दफानि नीति खायै जों जत थानसा खायै दिनै गोजा गुफुर गोथां नि हलायागै जों जत थानसा नि खरान खरागै महाराजाना लगारनाय महाराजाना लगारगै ताबक एडीसी माने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तथा त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बांग्ला बाय स्वशासित जिला परिषद जिनि करा बाय हानि चिनि हा चिनि शासन सेल्फ गवर्नेंस जों निजाने निजा शासन खायलायनि कक जों निजाने निजा डेभेलपमेंट खायनि कक हायफोरनो तावक पर्यन्त एडीसी 42 বছর ধরে কাই থাকা एडीसी तावक पर्यन्त क्षमता रजाया अरनिग तब अर एलाकाब गंडाग हंदी कृष्णभक्त पाराग हंदी अरनिग तब राजापद पाराग हंदी अंगनवाड़ी सेंटर आईसीडीएस सेंटर सोशल वेलफेयर एंड सोशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आंदोलन दे अंगनवाड़ी सेंटर का मनी अंगनवाड़ी सेंटर न पर्यंत एडिशनल या फार्दा देखो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होंगे फिशरी डिपार्टमेंट होंगे आर्मी डिपार्टमेंट होंगे एडिशनल या फार्दा कक मनी तब पर्यंत एडिशनल या फार्दा देखो एडिशनल क्षमता रजा देखो अथच भोट फाइकांगाय दिनै कम्युनिस्ट पार्टी हथों कांग्रेस पार्टी हथों बीजेपी हथों बर्तमासा एडिशनल क्षमतायन करते হবে एडिशनल क्षमता बाहान खायनाय एम्पावरमेंट अफ एडीसी खामानि ताও 42 বছর কাই থাকা त्रिपुरा सरकार एडिशनल কোনো ক্ষমতা রয়া इवेन कास्टमारी ल चिनी त्रिपुरा राज्य को 19टा दफा तमानी कास्टमारी ल आईनतम चिनी दफानी जे समाज
ट्राइबल निजे समाज महके मैंने कास्टमारी ल बाइसे गवर्न नाई कास्टमारी ल अनुसार से परिचालित होनाई इन्हीं कास्टमारी ल अनुसार का हमका डेथ सर्टिफिकेट आताई का हमका बर्थ सर्टिफिकेट आइजा का हमका मैरिज सर्टिफिकेट आगलाई का हमका डाइवोर्स सर्टिफिकेट लाने कक्टमानी तब बना पर्यंत तीन कास्टमारी ल पर्यंत न एप्रुवल रगुई कास्टमारी ल न पर्यंत इम्प्लिमेंटेशन खाने मतन स्टेट गवर्नमेंट एप्रुवल रही तंखा अमहाई खाई तब एडीसी ने 6 शेड्यूल अंदर पैरा 3 क्षमता तंगु चीनी बरक जरा नक जेनी नक थाइक्रै मने अलॉटमेंट रानी किंतु आरो सुविधा तंगु अलॉटमेंट रानी थाका हंका अलॉटमेंट रूल्स नागै स्टेट गवर्नमेंट थाने को रहगै गवर्नर ने अप्रूवल ना हंके से एडीसी लैंड अलॉटमेंट रमानाई हुई एडीसी यथारीति 1996 साल 2006 साल 2022 एडीसी तरफ থেকে लैंड अलॉटमेंट रूल्स नागै स्टेट गवर्नमेंट थाने को रह रखा अथच स्टेट गवर्नमेंट मैंने अप्रूवल रहा गवर्नर अप्रूवल रहा हाईनी बांगै एडीसी चीनी बरफ रना लैंड अलॉटमेंट रनानी पर्यंत रमाय आगे तंखा हाईनी बांगै तब महाराजा हरां पिछा फाइका जे चुंगसिनी हानि अधिकार लैंड राइट्स कल्चरल राइट्स एजुकेशनल राइट्स शिक्षानि अधिकार मानानि बांगै जों एडीसी एप्लाई राज्य सरकार एप्लाई जों निजे आदाय मा खालायसिनाय तब बुस्कां 12 तारीख एप्रिल 2026 रविवार दिन एडीसी इलेक्शन थाने नाय दङ ओ एडीसी इलेक्शन महाराजा निजे मनोनीत प्रार्थी जत जागानो त्रिपुरा राज्य 28टा सीट जतन जों ताखौ बुकुट जों जत महाराजा निजे मनोनीत प्रार्थी त्रिपुरा माथा निजे प्रार्थी बनक कसा कुफुर कखां हलायागै जों पार्टीनि ओरते कासागै चीनी जातिनि हामथायनि बाङै चीनी दफानि हामथायनि बाङै जों बुथ रगै पाइ रगै एडीसी को जों सरकार गठन मा खायरनाय बनि परेनो फाइ दङ तब एप्रिल नि परे मे बनि परे जून मासे विलेज कमिटी इलेक्शन फाइ दङ चीनी बरफनि जे राजनैतिक अधिकार विलेज कमिटी ग्राम पंचायत समिति मतिर हमका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगा स्थानीय सरकार अब जे ग्राम पंचायत जे प्रधान तो नाई जे मेंबर तो नाई विलेज कमिटी जरा चेयरमैन नाई जरा मेंबर नाई ग्राम विलेज कमिटी जे चेयरमैन नाई बन आरो जगह स्थानीय सरकार में चीफ मिनिस्टर जरा मेंबर नाई बड़ मिनिस्टर बड़ ठीक खाई बड़ जगह डेवलपमेंट वार्ड नाई बड़ जगह डेवलपमेंट सामुन नाई अथच एडीसी एलाका 587टा विलेज कमिटी दङ 2016 तब 10 বছর 11 বছর थाका विलेज कमिटी इलेक्शन खाई गया तार माने तमाखा चीनी बरफनी चीनी दफानी जे राजनैतिक अधिकार तमानी बन रजा ज्ञानी तंखा और त्रिपुरा राज्य चीनी महाराजा नेतृत्व और त्रिपुरा हाईकोर्ट केस खाई तमानी विलेज कमिटी खाई आमी तंखा विलेज कमिटी इलेक्शन खाने एकमात्र दायित्व होगा राज्य सरकार स्टेट इलेक्शन कमिशन ने
রাজ্য সরকার ও ইলেকশন খাইরয়ানি বাঙ্গৈ চিনি বরক রাজনৈতিক অধিকার মায়া দফা আরে বাঙ্গৈ হাইকোর্ট কেস খাইমানি পরে হাইকোর্ট নির্দেশ রাখা যে গত ডিসেম্বর 2025 ni bisima election ma khainai bore pore porjonto state government village committee election khairia bore pore sas porjonto maharaja o case notlangai supreme court atma thangka supreme court delhi go o supreme court hame jot tani sai desh hone jot tani sai kuto court bone sakate kono court korita तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आदेश रखा त्रिपुरा गवर्नमेंट जे एडीसी को जो 587 का विलेज कमिटी तक मनी जून मास के विश्व इलेक्शन में खाई रनाई आइने बंगई तब एडीसी इलेक्शन बुस्कांग मास की 12 तारीख अप्रैल मास की 12 तारीख 2026 रविवार ने दिनों एडीसी इलेक्शन नहीं वही बड़े जून मासे विलेज कमिटी इलेक्शन नहीं ओ एडीसी इलेक्शन हिरक ताखु बुखुरक रांचानि ताखु बुखुरक जतन जों थानसा खायै महाराजानि खरां खोनागै थांनानै बाङै सिनि दफानाय गक सारनानै बाङै कसा कुफुर कख्रां हलायागै जत जों महाराजा मनोनीत प्रार्थी और 21 महारानी चलाकांग एडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मनो वोट रगोई कबां का पाय रगोई कपलाई खाइनानि हिनै जेराव गतन आं कयजागो Nungang mayaw
khai phải cả chúng khai phải mà nè cái cha thông trả gạo nó ăn bùn nụ cả họ thua bùi nụ bùn đấy nụ giờ để bùn là sao mà ăn nụ bùn tao mà này mà là pros nó cái bây là raja này biman gati bùn mình khai mà nè bọn nó tôi chỉ bùn sức có bang ra cả boro ইতিহাস রচনা ইতিহাস কমাই থাকমাই আদার খাইয়া নাই মানে তুই বড় খাচ্ছি নাংরা হাকে বনি পরে এইকা হাতাই কুচুক হাতাই কত ন লং ট্রাই পাহাড় ন হাতাই কত খাইয়া নিবাঙ্গই বরি কসনে খাইয়া নাই দেবা তংসিয়া নিকে বনবো খাচ্ছি গো রিয়াং সরনাথি ন নাগরিক খাইয়া নিগো বড় নাই খাচ্ছি হেখালাই বসি লেখা করেন করেন মেম্বার কুমা এনসি দেববর্মা সংরক্ষী পরিচালনা বা বিপ্লব বিপ্লব দে মুখ্যমন্ত্রী বরনিকা নুট ন সুইমানি ন ব পাল্টা রওয়ানি মালিয়া পাল্টা মালিয়া হানি বাং বরি কসলাই খলাই রনি বাই দংকা তোমা গারি কসলাই খলাই বাই দংমানি বিসি পরে তানি চুনো তাতা ইয়াবা চুনো কাহা খাইয়া নাই মুসুগিয়া উ কও ন কা আমতা সারি নাই তানি হিমালে মুখ্যমন্ত্রী যে সেলাই পাইখা আর কাগজ সই রমানি বা হাগে সি বিপ্লব আই মানিক সাহানো মুখ্যমন্ত্রী রঘু সলাইयै হেগে जों दे बाहायथाय जोंनो काहा खायनाय हेगे सिपिएम आमोलावबो जोंनुखा गणमुक्ति परिषदनि बर' गोबां मानसि बर' बुथार जाफायखा राजतन्त्र बिरुद्धे संसि राजा खालायनाय संसिदा ससालावनायनि हा सिपिएम जों क्षमता आसौ रखाबले आसौ रखा तमांगा लांगनजार जुमितार सिंथांग्रा सिं पुइला सुलुगान बनि परेका तमां बिखा उद्बास्तुपूर्ण बासन हाखायनो 70-71 हंखे बर'क बुदाखा इन्दिरा गान्धी नखा पूर्ण राज्य रय रसिदिहि 71 70 पूर्ण राज्य रगु 71 सिना 71 पूर्ण राज्य रगु हेगलाय ताबगनि पिक्चार बिता बीजेपी एबा सीपीएम पिखा सीपीएम सुनो तमा खायगा apa uko no ka sagralia ulo sasuan tamane himale bo kiso aini sommonde tomaba bono kasoi narika sagralia sake omo buku kahane hangke ne tabo hani bangen ni ro to ro phaibe ma bangen to no no ta thu ro no ta ta ye di se la ka wo to nai ti promo tha song no ba tini nok phang no buba gra no kaha thlaya ni bangen ba nok phang ke chung tong wa ni bangen chung 어른이요 너로 타이클라이 앙도 꼭 사이탄 잡래. Tabuk Maharani Chalaganggo. Ti pramotha ba te alka party bo party ti ko Maharani Chalaganggo joto ni sai সংগঠন krak ai ke ba sabo kaplaing no. Bo haini ko sabani to te mo saithan 잡래. Bo to chung oro jaga hangke tabo angbuino sawang batang thanga. Tripura rajyo engineer doctor engineer IAS officer TCS officer in thongma কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তি তরিক পলিটিক্যাল ইয়া ত্রিপুরা রাজ্যনি বাংলা শিক্ষিত ব্যক্তি তরিক আমরো সালি আই থাঙ্গা নাইমানি বাবা প্রশ্ন কাইলাকে তো আপনি কাইলাকে তো মা সাথি নাই তানি হমালে শিক্ষাও দুই রকম দङ শিক্ষাও দুই রকম দङ আং ট্রিপল এমএ পাস ন ব আফা এক নাম্বার ইয়া আং ট্রিপল এমএ পাস ন কিন্তু এক নাম্বার অর্থাৎ যে জ্ঞান ন জ্ঞান বাই ডিগ্রি ন সামুতারনাই ব এক নাম্বার জ্ঞান ন সি ডিগ্রি সি জ্ঞান ন টাংরলা হাকা দুই নাম্বার হাইনি মাগো সলাগো রাং দারলাইয়া নিবাঙ্গে সি বিজেপি টিকারে নাই 3 কোটি রনাই হুজা মাবাই সি অনন্ত সরো বিজেপি ইয়া খাই থাঙ্গে আর টিকেট রদিন সাই চুই খাবলা এ হাইনি মাঙ্গে সিনি ত্রিপুরা রাজ্য কেলেঙ্কারি চাই পাইয়া হাগাইনো তাবক সভা পাইনাই সভা পাইয়া তা বর্তমান কাই থলে সুবাথে যিনি রাজানো যিনি বুবাগ্রানো কিসা মহারানি তেলা গগ কারাং দङै आं आसा मा खालायो tabuk जों तामो खलायते जे तिप्रासानि तिप्राहानि तिप्रासारकनि थांनानै लामा हे केबा जों कुसुं सिनि दफा थाङै थानाके ताम खलायतेनि वान सुगुं बाहाय जों थाङानिखे दैफ्रा मनो साइ थाङा जों कैंडिडेट सिखरै BJP o CPM o Congress o put basa dai tribal kus kuruch mangra dai haga haji pai haji mada haji pai da boro haji maro nei khanasi chungje samano ni ro su kubului tong chi ta gwa boro badi ni ro boro seng bai chung nuk thong ble chiri chiba or da bo dole tipra mo ta sara keo ke di or basa manai wa di phai de basa phai mano
ที่ปาหาริโจดิอยากไล่ที่ปาหาริแกดีเนี่ยในกรีหิกไล่บูดภาษาในกรีแกบีจีพีบุรุษมายาทีพีเอ็มบุรุษมายาคอนเกรสบุรุษมายาserai ti prasa khaisne chait kaisa hai 太给下那那OK 我们还下个可能呢这几他妈的这几年动态ที่มีอธิการ通ผูน้องไหน มันทำซะได้บุญ ท่าทางนั้นไหนบูดภาษาไหนใช่บูดภาษาไหนใช่กรีมังไหนเราอ่านบุษเลยบาสนโรมาในบ้านนี้เราดิทานิโก้มวยดานอทางเลยบุษเลยเอาไปใช้จงสิได้บ้างบุษเลยทำเนี่ยอันที่พูดอะไรทั้งนั้นตาบ아까 진짜 못봐 개말이다. 하게는 뭐 성수도는 네. 하게 정 2005 পর্যন্ত রোমান হরবাই জন 뭐 제비 스쿨로 পরিচালনা খালাই ভাই বই বুঝা পকা সব কিছু কাইটা 2007 ও 2006 আফ্রো ভাষা কমিশনার ফাইকা ভাষা কমিশনার ফাইকা দিন ভাষা স্বীকৃতি রওয়ানি বাগ আফ্রো রাজা চরণ সং আছকা जों রোমান হরবাই সাপবাই ইসরায়েলनो फोरोंमासि बांला हरब खायखाय खाबो पलिटिकल खाबाय ओंखाय तामाने हमला तिनि बरक बायनो जोंनो नस खाय दं हानि बाङो आखु बुखु रक जतन उकौनो बुसिगै चलेदि बुसिगैनो जों बुन रलायदाय दिनै जे तिनि राजा तिनि बोग्रा बुबाग्रा चमुइ हमाने दिनै सिके जमातियानो काथांमा बुद बाय पास खालायनि बायलां थैयै कबो मुनारगो अरगानि लुकुरावनि बां त थुंनो मुना हजानाय नुहजानाय जोंनो बुसु जराखै बय खालाय बा जोंनो बुसु बर जतन खायनाय जोंनो बुसु डेभलप खायनि नाय उ जिनिस त साखा हानि मांगे टेमफ्रा क कायसा साइ थांमानि तो देबा बनो जों जत बुथि नायनाय कानि होला तिदि त्रिपुरा राज्यको डिग्री नाफानो देश काहा राज्य काहा धर्म गोनां जागाव प्रशिक्षण गैयानि बाटा हायाथे अरनि सात्र हाय सासे सासे इन्जिनियार हि तो साइ दंबाय बनो देशआव गन्दगोल फनांगो हेके संग्रामनि ताकुराव बुखुराव नेराव जतन बुसि खालायदि जों एकथा बद्ध दंनाय त्रिपुरा मथावनो बुद्रय उ 28 सिटै बेले हाखालाय बरक द्वितीय बार जों बुल लाइ दंखोबा उ बुलनो संशोधन खायनिखे 28 सिटै फै फायलाय हागे त्रिपुरा मथाजों बसगांगो जे कक सामानि जे बरक दिबा दाबि खायमानि त्रिपुरा सारावनि तंथाय साथाय सोनादानाय बनो थंनोफोराव मारनाय निश्चिन्त दंदि किन्तु बिजेपि आरएसपि टीएसआर अमुक समुक हे तिनि मथा बराव किसि सागो ता बागजागलायदि आसोनो आनि गबमुं Jottonisai maya genang, jottonisai samung kaham, jottonisai gian bogenang, jottonisai pan bogenang, jottonisai bekagaham, jottonisai naik kena gereng, buba grab produce bikram kishir manikya kisai. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Bikram Kishore Bahadur Manikya kisai. Jottonisai maya genang, jottonisai samung kaham, jottonisai gian bogenang, jottonisai pan bogenang, jottonisai bekagaham, jottonisai naik kena gereng, buba grab produce bikram kishore manikya kisai. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Bikram Kishore Bahadur Manikya kisai. Nono ting ham jago, nono ting khulumo, nono ting ham jago, nono ting khulumo. Hari bersatu leni mikoja, nono khulum jago, nono ting ham jago, nono khulum jago, nono ting ham jago. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Bikram Kishore Manikya kisai. Buka, Pradyut Bikram Kishore Manikya kisai, jai 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 jai. Tamo devor mata murian, tamo jomatia, tamo koloi, tamo rupini, tamo murasin, tamo tripura, tamo chakma, tamo
tamo utoy, tamo migo, tamo moltong, tamo ranglong, tamo halam, tamo kaipeng, tamo garo, tamo korbong tukik, tamo bagania day Manipuri. Tinggal jatana ihani besa, paiplaya ham jagana no bubagira. Tinggal jatana ihani besa, paiplaya ham jagana no bubagira. Bubagira ni loge bhai bhai sidi, tini tina no sinam sidi. Bubagira ni loge bhai bhai sidi, tini tina no sinam sidi. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Bikram Kishore Mani. Bugani buga, Raja Bikram Kishore Mani, kya ki jai 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 jai. Tinggal ihani besar di prasa, mengkebu bergerak mengkebu prosa. Tinggal ihani besar di prasa, mengkebu bergerak mengkebu prosa. Nono karile tele here, kini asa. Nono karile tele here, kini asa, kini asa. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Bikram Kishore Mani, kya ki jai. Bugani buga, Raja Bikram Kishore Mani, kya ki jai. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Bikram Kishore Mani, kya ki jai. Bugani buga, Raja Bikram Kishore Mani, kya ki jai 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 da 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 da. Pasti Paike, hata mau Pai, di Pramotha. Paike taklai di Pramotha, kami geleye kancang laye. Paike taklai di Pramotha, kami geleye kancang laye. Ano to bubagra nang mga komentar mo ito.
Joton Semono, City Edition election, Sotong Bari Heda, Kabuli Baga Channel, Kokina Koyo, there, Sini Bubagano, O Mario Budui, Anon Nasi, Abuba Nasi, Budui, no, Budui, Sini Bubagan, the Sobanote, Crack Fayane, I see one high. Sini Jada Kamai Hammer, no some patient people to money. Bubagan, Budui, one of Hanmara. Hay là cái sự rất quan trọng cái tao cũng ăn được tốt cái sinh bùa cái này số ba, ông sẽ nói rằng là cái đó có ao em muốn sao nhau cái phải đó rồi, các thầy nó tách lại bùa cái đó rồi còn phải đó, kami kan itu bùa cái đó nó tahu, besar baru dari ke semua, apa no, sini bùa cái này số ba, apa tu sini ini yang sini, anu sama yo. Kami tak tahu dulu ini, kami ini dari sini je, anggulan masih je mantu sih dah, kumpulan untuk kami thamma. Masai, apa masai? Sini buba kerana thamma benda. Aku kerja tu. Buba kerana nak gimana benda tu, sini mantai, jadi buba masai. Lagi tu tahu bah, jika kita mantu sesuatu yang sekali, itu sini asal nangma di sini kita di kembali tangma di sini mulu, bobi sudah tertipu, sini angkai kita sekali bahasa. Aglai biji jadi no edisi wak pakai kai, edisi no subahnya naik tu. Karena muka mangkri pang saja. Hati faika, hata mau fai, di pramotha. Faika taklai tipura motha, kami keleye tansang laye. Faika taklai tipura motha, kami keleye tansang laye. Anoroso. Maya Faro, ini bini songmani babo ano jagawo, songi rohmani jari tini o jagawo, ini as a candidate hisabai di pramothani, bobagrani candidate hisabai, samung kanya ni bagai ano set reka, awan bagai balai kang kulung Maya Faro, tai tini bagai defu, tini bagai defuro, seng tini dur under 16 mandai purin pur constitution seng klai tongo. Climate bisingo joto jagao thango a jaga no bubagrani jarani hani manabo bubagra tongmani bagai tini possible khaje tini joto jagao no tini lukurung kalekhe response ka hamri tongo joto jagao thanga kano kaisano ko taklaini but bubagra no nasigei bubagrani thanchani phanno karak khani bagai taklaini but tofani bagai taklaini but sini haje kamai thangna nai tongmani no sang bahike rokha khlaine abuno naraklan bagai taklaini but Amro somari jotono lai jotono ama hikono response ka hamroban bagai ang galai ke khatungjak tini joto tini oro je tomerok tini ang poito khlai je tini sini je campaign tongnai sini XEM sini jadu ba sini sar chandra depini yang te khurga sini XEM sini sar romuni de borma ama hiko kabang ma ti WM leadership YTF leadership tini voluntary babe tini jotono
दिनै एकमात्र बुबाग्रानो हालायनाय जों जतन नग नग जों थांलायै जतनि थानायाव जों दिनै बैसागनि 12 तारिखनि फुङाव जाहाथे बुबाग्रानि फाननो तेबो क्राक थांनायनि बागै आन्ध्र समारियाव बुद्रानि थुं मिसिं कक आवै मोसं पिलाय दङ अ पिलाय मुङाव जत जागावनो जे जागा थाङो आं हायना हाय मासाव दिनै गलायखे रेसपन्स का हामान बागै बेलायखा दं थुकजाक ताई आं खा खलायो सुदु अ जागा सिमिया दिनै सारा त्रिपुरावन दिनै जे चंजाक सिनि केन्डिडेट रक जत जागावनो रेसपन्स ताई लुकुरनि हामारि लुकुरनि आशीर्वाद माननाय आबानि बिश्वास आबानि बागै बेलायखे आं तामने बनो नरनि बेसिंति खायनाय दिनै बुबाग्रा ताई हासिनि जत लुकुरकनो ताई जत आन्डार 16 मान्दै पुरुषे जत लुकुरकनो आं हामबाय माइया फानो तब खबर जे काइनि बिसि अनक नग जे ककचे मंगो लुकुरकनि सानमुं हेकेबा लुकुरकनि कयमुं तामो हामबाय दिनै लुकुरकनि तो काइसानो कक जों ताबु त्रिपुरासरक थांजानो हांखाय बा यक साना हांखाय जों बुबाग्रानो जों लगे मारनाय इनाबोन बागै आं जत जागा थाङा जागाव माहायनांगौ इरायनांगौ बा माहाय माया हनतो जों काइसे जागा नंखानाया हयतो काइसे कुइसे जागा लामा रे खुबि क्राइसिस नुजाखा गाबरो आने माइन्ड तो आं अलरेडी सेट अप लागे तुमुन अ जागाव जों बुसकानि साला एडिसियो हापन खागोनखाय जे मानसा बुबाग्रा जानो दागि माने बुबाग्रा तो सब समय त्रिपुरासनि जे लुकुरनि गानाव बाजानानै कक सावो जों फोरोंगो दिनै आबो हायखनो जे मानसा बुबाग्रा जे फोरोंमा हायखनो आबो तो खायनो तामखौ लुकुरनि काइसानो कक जे जों जतन बुबाग्रानो फान मारनाय बुबाग्रानो जों कप्लाय मार खायनाय कारण बुबाग्रा जुदि न फान क्रिं थाङा बुबाग्रा जुदि चेन खा आबो त्रिपुरासो चेन नाय आबो लुकुर जतन आमायखनो कक जारि नहरो बरगुना सार्जिदनो गोबां बुबाय पारनाय बरगुना सार्जिदनो गोबां बुबाय पारनाय जमरति प्रबंधन प्राचि बरगुना सार्जिदनो गोबां बुबाय पारनाय हमफ्राय योगे बसके जमरति प्रबंधन प्राचि गोबां बुबाय पारनाय बागै बसके जमरति बरगुना सार्जिदनो गोबां बुबाय पारनाय बागै बुजांनि जमरति बरगुना सार्जिदनो गोबां बुबाय पारनाय सार्जिदनो गोबां बुबाय पारनाय हायना हाय लास्ट पर्यन्त जों ताबु प्राय 7 ताकासो गजि 6:30 उनखा लाइखा गमो रासा दशरथ नगर बिसिना आन्दारो बिसुमनि पारा ताबो जागा जों सफैलायजा ताबु जों अर किसिसा करन लुकुरक नायसिनजाक दंमोन खानामनि बागै जत जे मानसा करन लुकुरक बैसु दाउ मालायनाय ताइ थिन थामतेन कखनो जों दाउ पिलायनि बागै थांनाय दंनाय 뭐 비시 비신 거 커져 뭐 바라워 나자기도
Sino que fue en el de Sino con Hello guys. Goodbye. Hey bro, what are you doing here?
Tinuda, orang saja, orang bisa, bisa. Jottonitai maya genang, jottonitai samung kaham, jottonitai jan boganang, jottonitai pan boganang, jottonitai buka kaham, jottonitai naik kena gereng buba grafel tit bikram kisir manik ya kikai. Raja Dhirat Maharaja Pradyut Bikram Kishur Bahadur manik ya kikai. Jottonitai maya genang, jottonitai samung kaham, jottonitai jan boganang, jottonitai pan boganang, jottonitai buka kaham, jottonitai naik kena gereng buba grafel tit bikram kisir manik ya kikai. Raja Dhirat Maharaja Pradyut Bikram Kishur Bahadur maniknya dijai. Nono ting ham jago, nono ting khulumo, nono ting ham jago, nono ting khulumo. Ali besar leni ni proja. Nono khulum jago, nono ting ham jago, nono khulum jago, nono ting ham jago. Raja Dhirat Maharaja Pradyut Bikram Kishur maniknya dijai. Bugari buka, Pradyut Bikram Kishur maniknya dijai, jai, 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 jai.
Tamo debor mata muria, tamo jamatia, tamo koloi, tamo rupini, tamo murasi, tamo tripura, tamo khakma, tamo mog, tamo ucuy, tamo mijo, tamo mosung, tamo ranglong, tamo halam, tamo kaipeng, tamo garo, tamo korbong bukit, tamo bagania tay manipuri. Tinggal sapana ihani desa, paiplaya ham jagana mabu bagera. Tinggal sapana ihani desa, paiplaya ham jagana mabu bagera. Bubagera ni loge bhai bhai sidi, tini tinana tinam sidi. Bubagera ni loge bhai bhai sidi, tini tinana tinam sidi. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai. Bugani buga, Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai, jai 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 jai. Tinggal ihani besar di prasa, mengkebu bergerak mengkeba produk. Tinggal ihani besar di prasa, mengkebu bergerak mengkeba produk. Nono karile tele kiri, kini asa. Nono karile tele kiri, kini asa, kini asa. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai. Bugani buga, Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai. Bugani buga, Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai, jai 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 da 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 da. Takoktai bukuk song seng tini orwo sulo mandai Pulinpur TTADC constituency ni bisingo khopjak. Obo ongkha Bikram Molsom village committee ni bisingo Bikram Molsom kamio jeng tini orwo phaisa paijak. Tamni bagi ingkangke TTADC ni chongbari no kitingei. Ti pramothani bkhakti orwo chongbari o je candidate ongkha o candidate ongkha Jitendra Burma. Tabuk orwo tini phungni simino Sampangnagar village committee ni simi chengei yang amsayo lukurokni nok nogo habui thansani khorang Maharajani thansani khorango bwskangni chongbariwo kaplai khlaiti hnei nok nogo koktirmani tinini osal tamni ingkangke jeng saimankha Sampangnagar village committee ni bising khopjak jo to lukurokni nok nogo habui haikba aba haikeno chongbarini kokpir mungo thansano Maharajani je thansani phano krak khlaidi hnei nok nogo kokpirmani tabuk ke kokpi laite jeng tini aroni simi Sampangnagar ni simi oro Bikram Molsom village committee ni bising khopjak Bikram Molsom kamio phai sokpaika ke khajani takuktai bukuk chong norok saimano bwskango April talni 12 tarik salmario TTAADC ni chongbari ongnai o chongbari no kitingei no TTAADC ni amchani joto lukurokni bagai hamari khlainani bagai o chongbari khajani takuktai bukuk song chung wan sukthai tongo tamni bagai ke chongbari phayo chongbari thango neta phayo neta thango siaba sini dofani sini o amsayo kami ADC amchani kamai bising tongnai rokni kapal slai jagya khabangni takuktai bukuk song
hingke phaidi chung norok nugui mankana yang ani uklok phasingo orwo o Bikramol som kamini lukurok bai koglam salai tongmani mangpli tamni bage hingke norok oro nugui mano o amsaini joto lukurok tinini o je candidate phaimani yagulo orok dol dol ke kamini joto lukurok no kuthumui phailaimani tamni bage hingke bubagrani warrior hekba bubagrani messenger phayo nei kokma manei tini oro borok phailaimani hingga takukte bukuk songnor oro nugui ni mano yango bubagrani kokpi lai tongo orok candidate Jiten Deborma Tipramotha party ni haikeba BJP bodol ningke Rajesh Deborma orwo belai kheno hadda hadi lorai engnai BJP bai Tipramotha ni khaktei hangke takute bukuk songrok yango nai nedi ko joto lukurok orwo joto lukurok asuk laiei kok khnalai tongo Maharaja ni message thanchani phanno bwskangni April 12 tarik salmario budrui kaplai khai Maharaja ni yakno Maharaja ni phanno taibo crack khlaidi hne kokpi laimani hangke takute bukuk song chung norokta phunuknai orwo yango je o kamini lukurok oronok norok nugui mankha yango sonnogo traditional chini borok bahake asuk nai diko oma haike no chung chini borok kami amsayo tongoi tongmani hangke chung tabuk aro sunglainai kami boroni ni kok borok man Bikramol som para nini bung tamo Manikbasi Mimol som oron da para ni oronu ani para tabuk Maharaja ni bisingtei Maharaja to khorang tisai tongo chung jotono thansangdi bwskangni chongbari o bubagrani phanno thansake krak khaidi hinei je khorang tisai tongmani nang bo bahake wansuk Maharaja no nang logiri nai de ang Maharaja no logir nai norokni o kami o busuk jorotei oro kami nukhung bang 40 paribar oroke mol somrok simi da tong alka betongo sab bo title tong oro de borma bai mol som simita pai rupini rok kore de rupini rok kore bo bahai nong ro tui rok lama rok to tong tei rok ba manya le tabuk phanu kore kota ke norok yang kana kini rok tai kore ble tei buk nai le manyak ble norok boja gani tei ningai tongsa o ko kat polota o iskulo Bikramol som kamio songbari ni kokpir mengo phaijak oro norok nugui mankana yango chini oro candidate phaijak joto o Bikramol somni lukurok bai bo koglam salai tongmani hingke yango bo norok nungman nai yango bo oro ni kamini joto lukurok chakrajik rok jotono phailejak tai yango chung nugui mano oro chini okra bo khitan dadus kalayo TTA edisini bobo khoroksa adong tongoi thangjak nek takuktei bukuk song chung tabuk sunglainai e amsayo borokni jengjal tamo tabuk hekeba tabuk je chongbari TTA edisini chongbari o borokni manthai tamo sannani musuk hekeba thinang lai thangjago tamo mankha tabuk borokni jengjal tamo obon tuino sunglainai nanani ni kami bro Bikramol som busarok tor tongni ni busuk tongo busarok tongo tabuk to edisi o but sopaika but hingke o but tabuk je rajana nong sisini raja nukhaila sini nai ta hingke nungla bahai nin bung tam sagari nin bung tam an bung de Kuchela Bahadur Raja pura chine jak Raja batin borok ada bo tin bagai ham krai khayo saimano bo tomung no oro tini langma bo kam khaina bagai bo phayo chang bo sin jak bla haida bai eto borok jakus khai phai ka kudufan chugrai maya bo bai ka motamoti bo kisa engkha
माने बुबार फट फाइ बुबार बुबार बफायो बख्रेब बफाइता तो बुबार तो बख्रेब दं तमा बुबार बख्रे जों ओकया माने जों हामजाक माने कखाय अबो तिनि बुबाग्रा तिनि से मताइबले ब हेदा बुबाग्रा अबो मासे द बचे जोंनो नाय कल नायब्ला बनो हामजाक खाय सबनो हामजाक नाय ओ नाना कम जों हामजाक नाया हेदा खुमबार का हामजाया खुम रक बा होय थागो चेखरा हामजाक चेखरा माय राद्रबले चले चुगु आइगे रगो माय राद्रबले रखो इनके ताबुखे चेखरा सुलिया बरा अका तिनी अका छे बुबग्रा छे बा चेखरा नांगला दाब्रा नांगला दे चाबुक बा बेलाय खामजा खाता राइट आं चाबो दाब्रा नांजा जेगु नांजा आं से चारनाय आं से बुबग्रा का बचानो पुछनाय अनि से बाबू बुबग्रा अनि आया दा खतम नांग दाब्रा चेखरा नांगया हाय हायता इनके ताबु बनो हामजा गता आं ताबु बुसकां तालुके न बुदंनाय इनके बिनतार चेखरा बायजा खुमबारा नाय ना आंदरसरा नाय बबो आंदरसवा चेखरा बाय आंदरस दारा नाय खुमबार दारा नाय आंदरसला किसा तयु चेखराले नंसला कदि बिसला छरा जाय राय बदा आंदरस किसा तयु ते माले आरो नाय तां आंदरस दा हामजा खुमबार आं आंदरस आरे आइगे साजाक ब्ली आरे आंदरस का हामजा गने खुमबार का हामजाया वारा खुमरक बाजी से छरे बे होय थागो गनो सिखाया मते रक बेबाग बाजाक सिआं आंदर सामजाकता तम ताकुलते बुकुक सं नरक कक खितार कक थाइरक खाना आंद्र संगांगांके कतै खुमबार के होयु अंके चेखरा बाय खुमबार रानाय फुल बनि कक अंके ताकुलते बुकुक सं यांगो जों खानालायनो ताबुक अरवो तिनिनि जे चंबारिनि ककपिर मुंगो ओ 16 मानदाय पुलिनपुर टीटी एडीसी कन्स्टिट्युएंसी नि बिसिङो खबजाक टीटी एडीसी नि जे टिप्रामो थानिंगे जे कैंडिडेट रिजाकनाय अरो चिनि ताकक जितेन दंगो बतिनि अरो चंबारि ककपिर मानि पान्डाओ जों ककतुमा थुमनानि बागै अरो फाइसपाय माने अंके तिनिनि जे चंबारिनि ककपिर मानि पान्डाओ बरनि सिमी बसु जरा खायजा काबुया सागरे बराय हामबाय तिनिनि जे सिनि ककपिर मानि बसकानि चंबारि न किटिंगै फुंनि सिमी जों फाइलाय माने चंपनगर बिसिनि महराम सदर कामिनि सिमी आयंगो बलराम ठाकुर कामी एरपरे काशीदास पाइथागो चिनि शंभु साधु ताई अरो विक्रमल सम ताई आबोनि कुलगो बसिनि ताइबो तंखो आइमु हरजरा गारन सिबि सिंतिनि आइमु खलाय फैलायमोता तब और वो मानदाय पुलिनपुरनि और जे चपनगर विलेज कमिटी है के विक्रमल सम विलेज कमिटी बिसिंगो बुसक बुटार तंग और 16 मानदाय पुलिनपुर और कन्स्टिट्युएंसी तो प्राय 28927 बुटार तंगरो चलाबरै मोटामोटी सिमिलार न 14/14 माहाय आसक बुटार तंग तो आयलाका आबाहाय तब और चंपनगर विलेज कमिटी बाय विक्रमल सम विलेज कमिटी ओ बुसुक बुटार तंग हेकबा नों बुसुक मार्जिन बुसुक माननो बबाहाय कैलकुलेशन हेकबानि न ककपिर मुंगो महाराजानि हामजा कुंनि जे ककपिर मानिबो बुसुक जरतै लुकुरक न लगिरनो आनि हिसाबो के ओ जागाव प्राय 3000 कासा किशोर बुटार्स तंगो अंकाय नों बुसुक मानो हनि सिंमाना आबो तो नोंनि जिबो नखाना दा ताको मैल तिनो जागाव तो आं सानानसे सिगां आनि अरनि जे चिन्ति प्रासा लुकुरं सागा जे बुबाग्रानो बुजरते पुरा हामजा बुबाग्रानो तांgi हामजा आबो बर नखा नरक खाना काना गाबोनि बागै आं खुब आशाबादी जे ओ जागाव आनुया बुबाग्रानो नाहरै बुसकानि चंमारिओ आउट अफ 3000 बिसिङो कम्पानि न चेंगरो 2500 बा 2500 आबुसे गोबां चेंगरो चिन्तिप्रा मथाव निजे आन्द्र समारे बर बुद दुइनाय
bubagarante phankra khlainai abani বিশ্বাস dong haita tabuk chongbari to ganar ngai phai tong nung bo chongbari no ti kaplai khlai di maharaja ni phano kaplai khai di ano kaplai khlai di hin je kokpiri tongmani go boba hai acceptable je lukurok ni phasingo kaplai dangai mano boba hai nini lukurok ni phasingo response naidi sini tipramotha जों सुदु बुटो कप्लायना बागै सिमि जों बुटो जों फाइट खालाया tipramotha party bubagra je songsa purwono chini dofani thingnani bagi kokso dofani hamkrani bagi kokso dofani je klaibuma kamai thangmani je to जों oro satok pitok ngi tongmani oro जों je justice mai ngi tongmani abuno जों bahike mannai chini tiprasarok je asuk bosor gobangma rajnitik bodol khajinai जों thungjagui tongmani abuno hoite जों bahike yogi manai a nahar mong nahar je tipramotha party songsa mani tini abuni bagai o jagao जों tamsanai bono buskango hoito chongmari ngi tongo o chongmari o जों koplai bo ngnai tai obahaino जों je lukuroni thani obono chini tamne bono kokkosar mong tongnai je bubagra ni nahar mong to kaisano jesti prasar ni bobishot ni bagai जों chini sarai rokni next generation bagai choba khlai tongmon jagao जों obahaino chini samong khlai thanai je mansak lukuroni gano जों tongnai jotokhon ponto chini imang ba bubagra ni imang success ni ase ponto जों logeri thanai abo haito lukuroni thanai abo sananu musumota ke belai hampai no ni jora ham sunor man bagai hangge takokte bukuk song noro khanai man khana tini ni o chongbari ni kokpirmung nok kokpirmung ni pandabo जों tini oro phaisok paika tamne bagai engke tipramotha ni bukhakte obhake haste gnangai no tabuk chongbari no sika kidingai je kokpiri tongmani norok no जों phunuknai norok sai oino nai tong Jottoni sai naya genang, jottoni sai samung kaham, jottoni sai gian boganang, jottoni sai pan boganang, jottoni sai buka kaham, jottoni sai nai kala gereng bubagra pratit bikram kishir manikya kisai. Raja Dhiraj Maharaja pratit bikram kishur bahadur manikya kisai. Jottoni sai maya ganang, jottoni sai samung kaham, jottoni sai gian loganang, jottoni sai pan loganang, jottoni sai buka kaham, jottoni sai nai kala gereng bubagra pratit bikram kishur manikya kisai. Raja Dhiraj Maharaja pratit bikram kishur bahadur manikya kisai. Nono ting ham jago, nono ting khulumo, nono ting ham jago, nono ting khulumo. Hari bersat leni proga, nono khulum jago, nono ting ham jago, nono khulum jago, nono ting ham jago. Raja Dhiraj Maharaja, Pratit Bikram Kishor Manikya kisai. Pratit Bikram Kishor Manikya kisai, jai 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 jai. Tamo debor mata murian, tamo jomatia, tamo koloi, tamo rupini, tamo murasing, tamo tripura, tamo chakma, tamo mog, tamo ucuy, tamo mijo, tamo mosong, tamo ranglong, tamo halam, tamo kaipeng, tamo garo, tamo korbong kuki, tamo bagania, taimani puri. Tinggal sepana ini hani besar, baiklah ham jagana mabu bagira. Tinggal sepana ini hani besar, baiklah ham jagana mabu bagira. Bubagira ni loge bhai bhai sidi, sini tina na sinam sidi. Bubagira ni loge bhai bhai sidi, sini tina na sinam sidi. Raja Dhiraj Maharaja, Pratit Bikram
Vikram Kishore Mani kya ki jai Bugani Buga Rajat Vikram Kishore Mani kya ki jai 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 Single ihani bisa diprasa Mengke buba gerasin keba proza Single ihani bisa diprasa Mengke buba gerasin keba proza Nono karile tele ere Sini asa Nono karile tele ere Sini asa Raja Phirat Maharaja Rajat Vikram Kishore Mani kya ki jai Bugani Buga Rajat Vikram Kishore Mani kya ki jai Raja Phirat Maharaja Rajat Vikram Kishore Mani kya ki jai Bugani Buga Rajat Vikram Kishore Mani kya ki jai 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 da 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 Pramotha berkani thalo BJP party bai jodi alliance thayan ke nini party ni jotto neta rokto kuti kuti rang sare paimani bai nini party no sabai tibinai nini sini maharaj amse ke bukha kaham amse ke bukha kuboi nini sei BJP ni dom kino phun ya karmani kore mokol ni mesti thok thok ke kelai mani ang nugui kamu ang bobai atukda botamasa ani bok korok bai busak alat ang sakmano kiprasani bagai kono dinan kompromis kaya kini Maharaj thabo sei Maharaj ni soyo roksen sei Maharaj ni warrior roksen kini BJP thabo ADC hapang slide hinai কয়েকজন বন্দী রত্ন তুমুবাই গান ফিরুবাই খুমুলুম মুসালায়ু এডিসি হাতাং সোলাইনাই পাহাড় নাকি পদ্ম ফুল পুতির নানি কক বরফ খাইতম শঙ্করানি লুকুরক যত্ত তিনি রামচন্দ্র গাছি বরণক অরণি চিনি তাবুক রাত মেতে শোনাই বিজেপি নিজে পদ্ম ফুল পাহাড় কোনদিনও আবো বাড়িয়া যদি পাহাড় অঙ্কাকে আন্ধ্রস সিমিতে থায়ো আন্ধ্রস সিমিতে থায়ো ও আন্ধ্রসনি গতই বথায় যত তীব্রতানি বখাও থামি সবিনাই তিনি বিজেপির জায়গা জায়গা থানাই রাং পয়সা থানাই তীব্রতানি ভোট না পাইনানি বাগে চেষ্টা খায়ো রাং রমানি পরে গোবাং ন কয়দিন আনো খুন খাইয়া Dinang matau media di Guskamo. Pun kaya no tharo. Sar BJP no joli mani ang nasle mani ekdom hamlia. Kintu no pumor ang kita kerini bagi nawir ka. Bot simpro kai. Andor somaman sinsinai. Andor somaman sinsinai ni tau. BJP rokawan suku korok ni thangkai. Korok juang nungi tong thok layu. Korok ni korok tam thaiya. কিন্তু খরংনি খরক আমরা যে রাংরুই তাঙ্গানির যত্নতি প্রমথনি আঞ্জত সিমল বোর্ডনারি বাগিছে না সিনি কহ যে দফাও বুবাগ্রা ভাই সবাইদা সেই দফাও কুমুনি কোন পলিটিক্যাল পার্টি খান जोंबाय मोकाबिला खायमांला सिनि राजानो मकलनि मक्ति किक्लाय काब्रखा ताकुक्तां सिनि राजानो मकलनि मक्ति किक्लाय काब्रखा sei BJP ro
নরলুকনা 2021 যে প্রতিনি মহারাজ সারা ত্রিপুরানি ত্রিপ্রাচারক থানকা খাইয়ে দফানি বাগै जों এক আওয়াজ বাই কক মা থানায় দিনে টিএসপি নো সবাইয়ে এনসিপি নো সবাইয়ে আইপিএফটি টিকাহানো সবাইয়ে কাইসা ত্রিপুরা মথানি পার্টি খাকা আমনি পরে বলো তিনি স্বর্গীয় স্যার এনসি দেববর্মানি নেতৃত্বে আইপিএফটি খাইয়ে রক্ত কবক মানি পরে ত্রিপুরা মথাতাই আইপিএফটি থানসাংকা কিন্তু ঠিক ইলেকশন সিগাङाव বিজেপি नि रां गरम खाय जाकमानि पकेट बाय বিজেপি नि चुक्ली बाय आईपीएफटी रक खानसां यांगै बुबाग्रानो दुकारखा बुबाग्रा दुकानो दुखुनां जागै बिश्राम गन्जनि जबै बारियाव थाङै मुक्ति किक्लाय कापमानि परे এই হাও কাইসা অভিযান নাঙै ত্রিপুরা রাজ্যआव 28টা সিট বিশিঙाव 18টা সিট লাঙै ত্রিপুরা মথা জয়িকা ত্রিপুরা মথা 2021 জয়িকা 2016 আইপিএফটি নেতৃত্বে সিট অনেক লাঙै এডিসি হাবাং ফাইকা 2021 ত্রিপুরা মথানি নেতৃত্বে তাইসা 18টা সিট পাইকা তাবো খুগাই নাই নাইমানি সার্ভে খাই নাইমানি বিসিংনি সোর্স নাই নাইমানি 18টায়া ত্রিপুরা রাজ্যआव ও যে বৈকাংনি 17 তারিখ ইতিহাস পুইলা সিজাক নাই 22টা সিটে কোনো গোबांसिन ত্রিপুরা মথা মাননাय দেতাইনো ত্রিপুরা মথা 23-24টা সিট মানি ফাইনাই দিল্লি রক দে মহারাষ্ট্র কাবনাই রক বিজেপি রক যে মহারাষ্ট্র কাবনাই রক দিল্লি नि হইতে মাকুগৈ ত্রিপুরায় কত রিনানি বাদ্য মাননাই আছে দিনাং লাস্ট পাইতে গদরনো থানাই মতুঙ্গো আছে দিনাং কক থায়া তিনি থানাই ত্রিপুরা একট নীতি তিনি গোबां मा বিজেপি খাইনে রক সিপিএম খাইনে রক কংগ্রেস খাইনে রক কল চিন্তাবো বিয়ান থাগাগনি ত্রিপুরা একট তাঙै মানলিয়া তিনি আন্দোলন স্টেপ বাই স্টেপ ফাইখানার নাই আন্দোলন নিকট স্টেপ বাই স্টেপ ফাইখানার নাই যে কোনো আন্দোলন যে কোনো দাবি ও মানানি থাকায় বিনি স্টেপ টু স্টেপ ফলো খাইয়া নাও স্টেপ নাম্বার 1 মুতুকলাই স্টেপ নাম্বার 1 হিকাকে দাবি সিট খায়ো যে কোনো বড় গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এনআরসিরা দাবি সিট খাইমানি পরে স্টেপ নাম্বার 1 অফ আইসা পলিটিক্যাল পার্টি এন্ড অর্গানাইজেশন সরামো স্টেপ নাম্বার 2 দাবি সিট খাইমানি পরে আন্দোলন খাইয়ে দিল্লি নো ফুলুকনানি বাগে বরফনি খুঞ্জুও সবিনানি বাগে আন্দোলন মা খায়ো আবকা স্টেপ নাম্বার 2 স্টেপ নাম্বার 3 আন্দোলন খাইয়ে বরফ দিল্লি নি সরকার লুকমানি পরে দিল্লি রক যে কোনো লিডার্স নো পার্টি নি লিডার্স অফ দিল্লি মানা হারু স্টেপ নাম্বার 4 দিল্লি ও রিমি নাহারমানি পরে কাইসা চুক্তি এবা একট মান Mataya manu yang pho jati bau ke hing lai sna tiprata pai di chung le than sa bugra na lage ri lai nai than sa mataya manu yang pho jati bau ke hing lai sna tiprata pai di chung le than sa bugra na lage ri lai nai than sa pai di pal চিহ্ন এখানে ভোট ভোট তো অনেক দিয়েছেন হ্যাঁ গত 75 বছর ধরে সবাইকে ভোট দিয়েছে এবং মহারাজার পার্টি ত্রিপুরামাতার পার্টি আনারস চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে ঠিক আছে পত্র খেয়েছেন
হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো থাকবেন, অসুবিধা নেই, হয়ে যাবে, ঠিক আছে। খাওয়া দাওয়া ঠিকভাবে করবেন সময়ের মধ্যে। আর এইবার প্রমথা পার্টির চিহ্ন হচ্ছে এইটা, এটা মহারাজা পার্টি। হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা আপনারা সবাই মিলে অনেক গুরুত্ব দিয়েছি, অনেক রাজনীতি করা হয়েছে, ঠিক আছে। আজকে 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 তাদেরকে বলে দেবেন আমরা ত্রিপুরাবাসী, আমরা অনেক রাজনীতি করছি, রাজনীতি করে আমাদের ত্রিপুরাবাসীর মঙ্গল হয়নি। এবার মহারাজা ডাক দিয়েছে, তার জন্য মহারাজের ডাক শুনে আমরা ভোট দেব এবং সবার মঙ্গল হবে। শুধু ত্রিপুরা পার্টি না, শুধু মাইনরিটি সেল না, আজকে সবার জন্য ভালো হবে, এ কথা বলে। আমরা ত্রিপুরার নাগরিক, ঠিক আছে। ত্রিপুরার নাগরিক হিসেবে ত্রিপুরার লোক অনেক পার্টি করেছে, বিজেপি করেছে, কংগ্রেস করেছে, কমিউনিস্ট পার্টি করেছে। করার পরে ৭৫ বছর আমরা ত্রিপুরাবাসীর রাজনীতি করেছি, করে আমরা উন্নয়ন, আমাদের এলাকা উন্নয়ন হয়নি, রাজ্য উন্নয়ন হয়নি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যবাসীর সেই অধিকার, হ্যাঁ, সে এটা তো এডিসি এলাকার মধ্যে পড়ে। এডিসি এলাকাতে যেটা ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট পাওয়ার কথা, এটা অ্যালটমেন্ট হয়েছে। তো রিজার্ভ ফরেস্ট হলে পরে তো তারপরে তো এখানে পাট্টা ল্যান্ড হতে পারে। যদিও এটা নন ট্রাইবেলের ক্ষেত্রে অনেকটা রুলস রেগুলেশন শক্ত আছে, তারপরেও এটা হতে পারে। কেমন? তারপরে হচ্ছে আমাদের ভূমির অধিকার উন্নয়ন যে হওয়ার কথা, উন্নয়ন হয়নি, ঠিক আছে। তো তার জন্য এখন আমরা মহারাজার ডাক দেওয়া হয়েছে যে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, আমাদের যে রাজনৈতিক অধিকার আছে, আমাদের যে মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার আছে, সেটাকে আমাদের পেতে হবে, আদায় করতে হবে। তার জন্য রাজনৈতিকভাবে বিভাজিত হয়ে না থেকে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে হবে একটা পার্টিতে। মহারাজার আমলেই তো ধর্মনিরপেক্ষ রাজ্য হিসেবে, দেশ হিসাবে যখন মুসলিমের জন্য মসজিদ করা হয়েছে, হিন্দুদের জন্য মন্দির করা হয়েছে, খ্রিস্টানদের জন্য করা হয়েছে, চার্চ করা হয়েছে। আজকে আমরা আমাদেরকে জনসাধারণকে বিভাজিত করে ওরা রাজনীতি করছে, সংকীর্ণ রাজনীতি করছে। আমরা সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে উঠে আমরা সবার উন্নয়ন চাই, সবাইকে উন্নয়ন করে রাজ্যকে আমরা উন্নয়ন করতে, উন্নতি করতে, ঠিক আছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় স্যার, আমি কথা দিচ্ছি, এখন আমার মহারাজার যে নির্দেশ নির্বাচিত হয়ে যাবার পর থেকেই, ডে 1 থেকে, ফার্স্ট ডে থেকে অনবরত এলাকার লোকের সঙ্গে সংযোগ থাকতে হবে। এটা একটা সিস্টেম থাকবে, এটা অনবরত একটা সম্পর্ক থাকবে। যখন আজকে তো আমরা বলছি যে গুড গভর্নেন্সের কথা বলছি, গুড গভর্নেন্সে কি হয়? যখন গভর্নমেন্ট আর সিটিজেনের মধ্যে যখন গ্যাপ হয়ে যায়, তখনই তো দুর্গতি আসে, উন্নয়ন হয় না। কিন্তু আমরা চাইছি এখন আমরা এডিসিতে হোক, রাজ্য সরকারই হোক, সরকার গঠন করার পরে মানুষের সঙ্গে আমরা অনবরত আমরা সম্পর্ক রাখব এবং যা কিছু করার এলাকার লোকেদের সঙ্গে কথা বলেই আমরা করব, ঠিক আছে। ওকে।
Polwa Depa, Arunachal Kaisa YCF meeting plus door to door campaign, or nego Jotana, or nego response rate on Kamna, party, Maharadhan party, boat running. जोंथ' दिनैनि सालो जे केम्पिनो नुगै मानखा दाताराम गामि दाताराम विलेज कमिटी मुस्लिम बस्ती हायकबा अरो जे दिनैनि सालो जे केम्पिन खायतों माने यागलो बोबो हाई रेस्पॉन्स माने तों ओ जे yang amsairgo positive response tene muslim tora tonai ro mangkar nego jara marak tonai ro jotno kahamno response hoitamo changka door to door program khaiga campaign khaiga baro jotno ago haitamo Tripura party Maharadhani je mononito प्रार्थी ना पायरनानी है जब समय तरंग जा कॉफर ले जा तबु के सर ओमा है के जे खाई तो मनी लुकुरोक बिसिंग नंग तो डायरेक्ट लुकुरोक बाय तास नहीं डायरेक्ट लुकुरोक बाय कॉक्स खाई तो मनी जाकुलो बोबा हाय लुकुरोक ने बखाने कॉक नंग गुसी मन था लुकुरोनी कॉक लुकुरोनी जेफाल लुकुरोनी बखाने कॉक Buchika, Jataklai, Jotta, Maharadhani party, Tipramotha party, Maharadhani Mononita Prathina, Jota boat rogoi, pass Kaine, Aman, Arnega, Tabok, Sin Borak, Tofan Bishanga Wishes Clay, Arnega Kono, BJP, CPM, Congress, and Homalia, Jotana, party in Urte Kasagui, Maharadhani the Karang, Hansago, or Jota, जो लाइका जॉइनिंग खाई तब जों बोट कमां हेर लाइन हिं जत्तना कॉकरी मिया ने सालो जों नगै मांखा बीजेपी नि बखाखै अरो जे कैंडिडेट बीजेपी नि कैंडिडेट जे तंगमानि आ कैंडिडेट तंगमानि लबिवा अमा हाइना हाकनि बीजेपी नि बखाखै रेबुति एक्स एमपी रेबुति त्रिपुरा बोबो कैंपिनो फाये आबा हाइके जे फान्दै तंगखै मानि बोबो हाइ इफेक्ट दां नमो अमकुना इफेक्ट या तब ऑलरेडी BJP ni abangma supporters rock kala brui sikli jotono yakha kitabo Tipramotha Maharadhani obogo kalago phai Maharadhana support khaine hi ago phaika even jara BJP khainai jara Communist Party khainai borok porjonto songkrong laika borok phaine musugui Faimea Zarab Faimea rock, Sana, Zara openly Faimea rock, Borobu Saikaha, any Maharadhani party in the boat tonight, some Bishat play, some Puit of Clay, Jataklai, Maharadhani Jota Mononita candidate tonight, Jotana, at high star Sitono, ask Kaine, Edisigo, some Sarkar Gotham Kaine, Edisi Pore, village committee election, Kaitama. Village committee election behind Maharadhani party, Tipramotha party, no passing away. Village committee government finai, edition behind Sarkar government finai. Even 2028, Johanna Assembly go election night. After behind Maharadhani party applying night, applying with Sinum Barak Dohani. Sudu Sinum Barak Dohani, Tini Zara, Bishop Fly, edition like our tonight. Barak Ronije, Odikar, my young money, O Odikar Manani, the Vakta Kaine, Jang Adai Kaine. I want to smile, Sini Ha, Sini Tripura Ha, Tripura Nibusha, Tripura Pancha, Utripurano, Jang Jaikuno, Kakare Chamano, Jang Rock Kaine. I want Sini Tipramothani, smile, Sini Jatini, smile, Sini Dohani, smile. Long live, 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 long live. Ubagra long live, long live, long live, long live, long live, long live, Trasa long live, long live, long live, Trasa long live, long live, long live, Trasa long live, long live, long live. Otakutongo bukuton kai bai de, kai bai de, Otakutongo bukuton kai bai de, kai bai de, Otakutongo bukuton kai bai de, kai bai de. Ubagra ke, Dike Tarke, Ubagra ke, Ubagra ke, Dike Tarke. Good night. Long live, long live, long live, long live.
এখানে এই দাতারাম এলাকার বরাবাড়ি এলাকার সমস্ত জনসাধারণের কাছে আমি 21 মহারানী চালাগাঁওয়ের মহারাজার মনোনীত প্রার্থী হিসাবে আমি আপনাদের কাছে আহ্বান রাখছি, অনুরোধ রাখছি, মহারাজার যে পার্টি তীব্রমথা পার্টি আনারস চিহ্নে আপনারা ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন। এই তীব্রমথা পার্টিকে আপনারা ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করলে পরে শুধু এটা পার্টি জয়যুক্ত হবে এরকম না, এখানে আপনারা যারা জনসাধারণ আছেন আপনারাই জয়যুক্ত হবেন। কারণ আমাদের আপনাদের যে সাংবিধানিক অধিকার সেটাকে যদি আমরা আদায় করতে হয় তাহলে পরে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়তে হবে। এখানে আমি বলতে চাই পরিষ্কার যে তীব্রমথা পার্টি সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে উঠে সকলের কথা বলছে, মানুষের জন্য, মানুষের অধিকারের জন্য, নাগরিকের অধিকারের জন্য কথা বলছে। তার জন্য আজকে যারা বিজেপি করছেন, যারা আজকে কংগ্রেস করছেন, যারা আজকে কমিউনিস্ট পার্টি করছেন, যারা আজকে সিপিআইএমএল করছেন, আপনাদেরকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা ওই দলগুলো ত্যাগ করে আজকে যার কল্যাণে আমরা আজকে এই রাজ্যের নাগরিক হিসেবে আমরা গর্বিত। এই রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্য, ত্রিপুরার যে মাটি এটা তো রাজার প্রদত্ত মাটি, প্রদত্ত রাজ্য, এখানে আমরা বসবাস করে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের নাগরিক হিসেবে আমরা গর্ববোধ করছি। আজকে 5125 বছর মহারাজারা 184তম রাজা এটাকে রাজ্য থেকে রক্ষা করে আমাদেরকে হস্তান্তর করে দিয়েছে। আজকে গণতান্ত্রিক যুগে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে আমরা নির্বাচনে আমরা অংশগ্রহণ করে বেশি বেশি করে মহারাজার যে পার্টি সেটাকে আমাদের জয়যুক্ত করতে হবে। আদারওয়াইজ আমরা যে নাগরিক হিসাবে, মানুষ হিসাবে, রাজ্যবাসী হিসাবে আমাদের যে সাংবিধানিক যে অধিকার, সে অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। কারণ ত্রিপুরা রাজ্য একটা ছোট্ট পাহাড়ি রাজ্য। আমরা জানি রাজ্যকে কি করে আমরা ডেভেলপমেন্ট করতে হবে সেটা আমাদের জানা আছে, কিন্তু এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে উন্নয়নের নামে রাজনীতি করা হচ্ছে। আজকে যদি বলতে হয় সাংবিধানিকভাবে যে কোনো সরকার, যে কোনো পার্টির, যে কোনো দলের সরকার হোক, সেই সরকার ওয়েলফেয়ার গভর্নমেন্ট, জনহিতকারী গভর্নমেন্ট হতে হবে। তাদের রাস্তাঘাট, জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুতের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, যাদের ঘর নয় তাদেরকে ঘর দিতে হবে, যাদের ভূমি নেই তাদেরকে ভূমি দিতে হবে। কিন্তু কোথায় দিচ্ছে, কোথায় করছে? ওরা আমাদের মানুষের অধিকারটাকে নিয়ে ওরা রাজনীতি করছে। এটা রাজনীতির বিষয় না, এটা মানুষের অধিকারের ব্যাপার। সংবিধানে লেখা আছে যার ভূমি নেই তাকে ভূমি দিতে হবে, যার ঘর নেই তাকে ঘর দিতে হবে, যার কাজ নেই তাকে কাজ দিতে হবে। কিন্তু কাজ দিতে গিয়েছিরা, ভূমি দিতে গিয়েছিরা, রাজনৈতিক অধিকার দিতে গিয়েছিরা, এটাকে নিয়ে তারা রাজনীতি করছে। আমরা বলছি আমরা রাজনীতি করছি না, আমরা জাতির নীতি করছি, আমরা দফার নীতি করছি, আমরা মানুষের নীতি করছি, আমরা সামাজিক নীতি করছি। মানুষ যেভাবে ভালো করে বাঁচতে পারি, যেভাবে অধিকার পেতে পারি,
যেভাবে সুন্দর করে শান্তি শৃঙ্খলা নিয়ে বাঁচতে পারে সেটার জন্য আমরা সংগ্রাম করছি। আগামী 5 বছর আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা কাজ করব। এটা মহারাজার নির্দেশ, সেই নির্দেশ আমরা পালন করব। অনেক পার্টি ইলেকশনের সময় ভালো ভালো শুনতে খুব ভালো লাগে এইরকম নির্বাচন ইস্তেহার নিয়ে আপনাদের কাছে আসে উপস্থিত হয়, কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখছি গত 5 বছরের কথা বলুন, গত 25 বছরের কথা বলুন, গত 75 বছর ধরে আমাদের এই এডিসি এলাকাতে, ইভেন এডিসি এলাকার বাইরেও কিছুই করা হয়নি। বরঞ্চ আমাদের যে অধিকার, শিক্ষার যে অধিকার, সাংস্কৃতিক যে অধিকার, ধর্মের অধিকার, ভাষার অধিকার, সেটাকে ওরা হরণ করেছে। Sabay nanta pay jadi, wak sama sabay nanta pal jadi. Atal komi kriyo nanta kelai di jadu, lano mokol cindi takas ledi. Mai dulur shani bagi hano tapal di, bersharoni tinano tapal di. Yakshi yagani boya nota kiri di, ubagrano kabai boy no play di. Deshipano kashudi, deshipano kebengi, beba kebengu no shilba ibu bakale. 5v9, oh 5v9, dansa 5v9, Kubana 5v9. Jinania, aju kai ni bagia, kebono pan kunungania, parti sarti henai kenania, jengpayo kini pinang ni bagai, bersab letui roni pinang ni bagai, sini muno narga bagai, buku muno mentanga bagai. Deshipano kashudi, deshipano kebengi, beba kebengu no shilba ibu bagale. 5v9, oh 5v9, dansa 5v9, Kubaga 5v9. Sabay nanta pay jadi, wak sama sabay nanta pal jadi. Atal komi kriyo nanta kelai di jadu, lano mokol cindi takas ledi. Mai dulur shani bagi hano tapal di, bersharoni tinano tapal di. Nakshi agrani boya nota kiri di, ubagrano kabai boy dokai di. Deshipano kashudi, deshipano kebengi, beba kebengu no shilba ibu bagale. 5v9, oh 5v9, Kubaga 5v9.
bubar bud ruirane debrona kebang burai paide Targa Porto Buara Bud Ruiran Zebra Kabang Burai paide O Bukuk Sakra Porto Buara Bud O Tahusa Kra BJP no Bud O Tahusa Kra BJP o Bud para Salaja BJP Bhaija para Salaja BJP Bhaija Duman para Salaja BJP Bhaija Surjupura Salaja BJP Bhaija Mana Puran Puran Zebra Kabang Burai paide kami lama kaham dori kaham mana ran zebra kabang burai paide baro targa poso buara ran bagi ran zebra kabang burai paide jati dofa sungbo mari o bud baro targa sungbo mari o bud porto buara bud so này nó là ngay mà tiền lại ngay ngủ vậy bố phòng tâm Waalaikumsalam. Yang ini. কেমন আছেন? কেমন আছেন? আছে মোটামুটি। ভোটার কতজন বাড়িতে? আছে ঘর 3, তার ঘর আছে 6। এই ঘরে এই পরিবারে কয়জন আছে? কয়জন? এই বাড়িতে আছে 2 জন। এরপরে এই বাড়িতে আছে আরো 7 জন না? 10টা আরো বেশি আছে। ভাতা পাননি? 2000 টাকা। আর কি পান? চাল পাইতেছেন? হ্যাঁ, পাট্টার টাকা পাননি? 6000 টাকা না। ঠিক আছে। দিছে এই আসলে আমরা তো 12 তারিখ ভোট দিয়ে ওনাদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করতে হবে। 2 জন, ঠিক আছে, 2 জনেরই করবেন ভোট দেওয়ার কথা। দেখেন মোদিজি সারা ভারতবর্ষের লিগেই অনেক কিছু করতেছে। আজকে দেখেন পাকিস্তান কোন আর সৌদি আরব কোন সবাই কিন্তু মুদি কয়। উনি যে এখন বিশ্বের নেতা, শুধু ভারতবর্ষের নেতা না। আপনারা নিউজ দেখেন, বিভিন্ন মুসলমান কান্ট্রিগুলি এখন মুদিময় হয়ে গেছে, সবাই মোদিজির মতো লিডার চাইতেছে। বিশ্ব তাকায় থাকে আমাদের মোদিজির দিকে। এখন মোদিজি, আমরা কেন্দ্র আমাদের সরকার, রাজ্য আমাদের সরকার, এখন এডিসিতে যদি আমরা নিজের সরকার না গঠন করতে পারি তাহলে আমরা সঠিকভাবে এডিসির উন্নয়ন করতে পারতেছি। সেই কারণে মোদিজি এইবার কোন অ্যালায়েন্সে না গিয়া আমাদের ডাইরেক্ট ক্যান্ডিডেট দিচ্ছে, রাজেন্দ্র বর্মা দিবে। আমরা 12 তারিখ সবাই মিলে ওনাদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করতে হবে। কারণ মোদিজি জিতলেই আমাদের লাভ হইব, এডিসির লাভ হইব। ঠিক আছে, তাহলে বাড়ির সবাই কোয়েন 12 তারিখ ভোট দিতে। কারণ অন্যরা ভোট দিয়ে ভোটটা নষ্ট করে লাভ নেই। কারণ এডিসিতে এবার বিজেপি সরকার আইল, কিন্তু সরকার বিজেপি হইলো, কিন্তু আমরা যদি আমরা ক্যান্ডিডেট না জিতাইতে পারি লাভ কি? কোনো লাভ নেই। এই কারণে আমাদের ক্যান্ডিডেট আমরা জিতাইতে কোনো লাভ নাই। এডিসির জায়গাতেই পড়ে রয়েছে। তো এবার আমরা অ্যালায়েন্সে না গিয়ে আমরা নিজেরা ক্যান্ডিডেট দিচ্ছি, সবাই বিপুল ভোটে ওনাদের জয়যুক্ত করতে হবে। আপনারা বাড়ির সবাই কোয়েন যে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে রাজেন্দ্র বর্মার যেমন বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করা যায়। সবাই সকালবেলা গিয়ে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিব। পাইছেন নি বাড়িতে? ভাতা কথা পায়নি কেউ? ভাতা পাইছেন না কেউ? রেশন কার্ড দাম বলতে আমি তাই সুবিধা লাগছে মার মান না পাইছে সিজি এটাই মন্দির বাজার এমনি জমা আছে দেখা পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে রাজেন্দ্র বর্মা বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করতে হবে। ঠিক আছে, তারপরে ভোটের পরে আপনারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। সুযোগ সুবিধা কিছু থাকলে চেষ্টা তো 100% করবো। বিজয়কে জিন্দাবাদ 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 আরে জনা বড় জিন্দাবাদ 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 সুরন মানে তুলন্দর আনে জবরুল কবাং পাইরে পাইরে আনে বড় তারিখ পদ্মপুরা বুট রুইরান জবরুল কবাং বুড়াই পাইরে পাইরে আনে জবরুল কবাং বুড়াই পাইরে পাইরে সুরন মানে তুলন্দর জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ
Mana pulang bor jinabot. Bharatariya Padmabura Bud Roy Rajdevrana Kabang Bura Paide. Jati dopa hani Shanerane Kachabana Bud Kray. Jati dopa hani Kabi Punerane Kachabana Bud Tarde. Kachabana Bud Kray. Devramata Kricha. Devramata Pai Tanga. Bharatiya Janata Party. Dur camping kami sini puno thakur para Rogeshodar bisik kelayo sini oro seng pungni semi seng camping kelai kya seng camping ni bising ti sema kha tamni bagi ke sini boro belai khatang khaja taklai edisi sok marigo edisi habang no sam tuk senai ni boro khatang khaja rungjak tei budana na bagi boro prostut tungjak tei dinkhon na singi si boro tabok mane একদম দলাইজাক বুদনা বাগৈ যেনে 12 তারিখ ফাইকাংকে খাতাং খাজাkai বুদনা হनै বরমने आं बरमने खातां खाजानो नुगै ब्लाइकै हामजाखा তাও তিনি নি বিসিং অব বিসি কাইবেসক নু খঙ্গ বাহাকে প্রচার খাইজাগি তো তাও প্রায় जों 15 16 নুখংই दंखा जों जे प्रचार खाइमे आमाय অব কে ব বিসি ক্লাই अमो बहायनो जेने रबे सदर बिसि पुन ठाकुरपारा कन्स्टिट्युएन्सि इंकै चिनि मान्दै पुलनपुर विधानसभा इंकै चिनि বিধানসভা মান্দাই যাওনে মান্দাই 11 মান্দাই অবনি অব পাইমানি ইয়াগুলো দূর তাই তিনদিনে সালো তাই বড় বড় জায়গাও খাইজাক নাই जों অবনি ইয়াগুলো হংকে जों yang sini दागारजला साइड थानाय आमा हाइके जों वानसुक लाइजाक अ पाइमानि यागुलो हंके जों दागारजला साइड थानाय और वो जे ताबक मान्दाय पुलिनपुरनि बिसिंग बीजेपी बदलनि बखाक्तै बुसुक जरतै बरकनि बीजेपी नि प्रति सान दं बबा हाइके नों नुखा दूर program खाइमानि यागुलो नायदि जों आंद आबो मियाबो सावो ताइ तिनि अखं सानाय जों जे कैंडिडेट डिक्लेयार मानि यागुलो बा आबोनसे सिगां न बासिनि इलेक्शन डिक्लेयार यासिनि सिगां न ताकलायनि सिनि बीजेपी नि जे हावा सारा दुनिया बा सारा त्रिपुरावन जों सिनि हावा बेलै के काहामंजा आबोन बागनो लुकरक बा सिनि कुंथाय बारारक सिनि हासनि त्रिपुरा सारक बेलै के बीजेपी हाबां न एदिसो सामना बागै प्राय रेडिं लाइजाक तामनिबे हिंके बिगत 5 बছर सिनि एदिसो हाबां जा चालंनाय रक बंनि जे त्रिपुरा सामने कलमति बाय बुदनावै बनि क काहाम खातो ताइ बंनि मुक्ति खेबै इमोशनल ब्लैकमेल खाइ त्रिपुरा सामने बुद दान खेमने आ कमिटमेन्ट बरो काइसाफनो बरो पुरन खाइमले या आबो नर कोन मिडिया बिसिंति नर मुखना जागा नर तिसाखाना आबोनि बागै बनि कमिटमेन्ट बरो काइसाफनो त्रिपुरा सामने नगो थांलै ना तंमानि काइसाफनो बुसुकिया आबागै दाखलाय हिंके जों जतनि थाने नां सेमेखा अ कैंपिंग नि बिसिंति सेमेखा सिनि त्रिपुरा सामने ब्लाइ माया गनां ताकलाय बीजेपी नि न बुद वै बरो बीजेपी नि हाबां सामनायनि बरो प्रस्তুत दं भारतारिया पद्मबरा बुद रोय राजदेवरा कबां बुरे पाइदे भारतारिया पद्मबरा बुद रोय राजदेवरा कबां बुरे पाइदे ओ बुकुचा खरा दे पद्मबरा बुद दे ओ ताहुचा खरा दे बीजेपी बुद दे ओ ताहुचा खरा दे बीजेपी बुद दे पारा सालाय बीजेपी भाई पारा सालाय बीजेपी भाई दुकान पाड़ा सालाय बीजेपी भाई खुर्जीपुरा सालाय बीजेपी भाई माने पुलन पर राजदेवरा कबां बुरे पाइदे kami lama kaham dori kaham mana राजदेवरा कबां बुरे पाइदे भारतारिया पद्मबरा रने बगे राजदेवरा कबां बुरे पाइदे जाति दफा अनि हाफ फालेरने काछपन बुत खुरै जाति तिब्रा मजा खुरै जाति दफा अनि काबै बुत रनो काछपन बुत तार जाति दफा अनि खाइगरी काम काइ गुरिरनो काछपन बुत तार जाति हिमै दफा अनि काबै बुत रनो काछपन बुत खुरै सुला माने पुलन बोल जिना सुला माने पुलन बोल जिना सुला माने पुलन बोल जिना भारतारि राजदेवरा पद्मबरा बुड कपलाय खाय भारतारिया पद्मबरा बुड राजदेवरा कबां बुरे पाइदे जागा लामा kaham dori खाइ माने बगे राजदेवरा कबां बुरे पाइदे दफा जाति हिमै कामरने काछपन बुत खुरै
तिपरासा लोग आप भी जुजू बोलो, ठीक है? जुजू कभी सुना है? ये एक योद्धा है, थानसा है। जब तिपरासा जुजू बोलेगा और आप लोग कामदे बोलेगा ना, खुलुमखा बोलेगा, तब दोस्ती बढ़ता है। दोस्ती बढ़ता है कि नहीं? यहां में मौग लोग है, मौग है कि नहीं? हाथ उठाओ तो। साधु 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 साधु। I love you. अंग नरक नो हम जगो। I love all of you. यहाँ में हमारा चकमा है, हमारा मौग है, हमारा त्रिपुरा है, हमारा बुकुंगबारा है, नागबादी है कि नहीं? नाग चेप्टा है कि नहीं? यहाँ में कोई क्रिश्चियन है, कोई बुद्धिस्ट है, कोई हिंदू है, लेकिन सब तो अपना ही है ना, हाँ कि नहीं? मैं यहाँ में किसी को गाली देने नहीं आया हूं, हम किसी का खिलाफ बात नहीं कर रहा है, लेकिन आपसे मुबागरा सिर्फ 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट। सुनेगा? क्या बोला? नहीं, 5 मिनट 10 मिनट काफी है। जो लोग ज्यादा टाइम लेता है ना, वो ज्यादा बोलता है। हम लोग यंग जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहा है। हम लोग टाइम भी नहीं लेगा, लेकिन बात करेगा, और वो भी डायरेक्ट टू द पॉइंट, ठीक है? यहां में अभी FM ब्रू कमिया क्या हीरो है यार। नेक्स्ट टाइम मैं भी इसके संग गाना गाना चाहता हूं, लेकिन गाना 17 तारीख को जीतने के बाद हम लोग एक संग गाएंगे, ठीक है? देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक জায়গাতে আছে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহাজি। আমি ওনার আদর করি, উনি মুখ্যমন্ত্রী, উনি এক জায়গাতে আছে, ওনার কথা একদম ক্লিয়ার পরিষ্কার আছে। ওনার কথা আছে কি আপনার ভাষা আপনার স্ক্রিপ্টে পাওয়া যাবে না। আরেকটা কথা বলে উনি, ওনাদের মুখ্যমন্ত্রীর কথা আছে, আপনি আমাদের ভোট দেন, এরপরে আপনার ত্রিপুরা অ্যাকর্ড হবে, আপনার ছেলে মেয়ের শিক্ষা হবে। প্রথমে আপনি ভোট দেন, এরপরে আপনার রাস্তা হবে, আপনার ডাইরেক্ট ফান্ডিং হবে। যে আপনি চায় প্রথমে আমার ভোট দেন, এরপরে আপনার কাজ হবে। এই ওনার কথা আছে পরিষ্কার। আরেকটা জায়গা আছে আপনার হাবাগরা, যে বলছে না প্রথমে ভোট পাওয়া যাবে না, প্রথমে আপনি আমার চাকরি দেন, আমার অধিকার দেন, আমার মেয়ে ছেলের শিক্ষা দেন, আমাদের ইয়াং জেনারেশনে ভবিষ্যতের কথা বলেন, এরপরে আমার ভোট আপনি নিয়ে যান। बेशी इतना कष्ट का बात नहीं है, सिंपल है, साधारण बात है। करेगा यहां में आप लोगों चाकमा लोग हैं, आप लोग मोग लोग हैं, हमारा त्रिपुरा लोग भी, सब बांग्लादेश में है। क्या हो रहा है? अरे बांग्लादेश जैसा देश के सामने हम लोग डर जाता है। एक दिन इस देश में हम लोग शासन निकाल के उसको भी तोड़ के अपना कॉक्स बाजार, ग्रेटर तिप्रालैंड, चट्टग्राम सब अपना खातिर छोड़ी हम लोग लेगा, और लेना चाहिए। ये हम लोगों का जगह है, ये हम लोगों का जगह था, आज नहीं है।
लेकिन अगर एक योद्धा थानसा एकता रहा वो भी लेगा। और जिस दिन वो चट्टोग्राम ले लिया ना, यहां में स्पेशल फंड का दरकार नहीं होगा डॉली, वहां का पैसा यहां आएगा और हमारा लोगों का पॉकेट में पैसा आएगा। आपका बच्चा, आपका जिंदगी ज्यादा अच्छा होगा। हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। हमको मालूम नहीं है क्यों हम लोगों का नेता लोग डरता है, কেন ভয় পায়। আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না কেন ভয় পায়। एंजल चाकमा, जानता है एंजल चाकमा को? जानता है कि नहीं? जब एंजल चाकमा को मारा था